hammogo le ya kalanke o tlhalose jalo gone gore go na le a bone ya sefako ke dimala gore ngwe ya tsone tse nne tseo ngwe ya tsone ke leng gore ga ise e tlhomamedi mo nakong ya gompieno mme hela re bua ka motse o neo wa Mosolotshane o ka itse jalo gone gore merahe e leng gore ya bonala gone ka kwano ke morahi wa bangwato mme kgosi o tlhalositse ha hale le hale go na le matlhasedi a bakwena le baka gone ka kwano mme motsanotse ke go tlhalositse gore go tle ke tlhalositseng gore mo go yone ke Kgotla ya ga kgosi tsietsego molefi o e leng gore o sala tsena mo bogosing jalo ka kwano ka ngwaga wa 2012 ka kgwedi ya Mopitlwa e rogwa mme hela motsana wetso seng gape seng ka se go tlhalosetsang ke gone gore gone ka kwano kgotsa merahi e ka kwano le palo ya batho ba ba ka kwano ba supa gone gore ba 2375 mme mo mosong wa letsela gompieno re tla bona jalo tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI a tla jalo go tsweledisa morero a tla jalo go tsweledisa therisano le baeteledipele ba morahi o ka kwano le baeteledipele ba motse o ka kwano ga mmogo le morahi o ka kwano le matona puso a batlang ba mo patile mosong wa gompieno go tsa re lebe jalo gone gore tautona o ntse a tsamaya mo metseng ka go harologana ha e sa le beke e simologa re bone jalo tautona mo letsela la boraro a le gona ka ko motseng wa Dimajwe mo go la Mabane o na le mo Mahalape ga kgakala ga sekgala sekalo go tsa mo Mahalape o tla gona ka kwano mo Mosolotshane o ka itse gore it's just about 60 kilometers go tla go goroga ka kwano meela kgotsa re ba dintlha tse leng gore o ntse a di atlhatlha a tsamaya jalo mo dikgotleng tse tharo tse re ntse tse pedi tse di hitileng tse re di boneng mo bekeng yoneng ngwageng ya konokono e a tsamang a bua ka yone ke gona gore go na le mananeo a tla tlang go na le ditlhabololo tse di tla tlang di tla lengwa go tlang wa madi dingwe tsa tsone di setse di simolotse mo nakong ya gompieno go na le lenaneo la temo letlotlo le tautona a tlhalositseng gona gore le semeletse mo nakong ya gompieno batswana ba le dirise ba taratele jalo masimo ba itshetsa ka se ba kgonang ka sone ga ke simolla ke tlhalositse gore kgaolo e ga e kgakala thata le Mahalape ditlamelo ka bontsi ba di tsa gone ka ko Mahalape mme mo la go la Mabane re bone jalang tsa tlhalosa gone gore mananeo a tla tlang go akaretswa jalo le one motse wa Mahalape seo se ra gore ba extension le one motse wa Mosolotshane wa benefita mo gone mananeo wa o tlhalositse ha leng gore mo ngwageng o tlang wa madi go tla bo go segetswe ga thoko jalo 610 million pula e le ona madi a leng gore a tla bo a itebagantse jalo le ditlhabololo tsa dikgaolo a bidwang jalo madi a CCP community constituency community projects ke yona e leng gore a tla bo a itebagantse segolo bogolo le go dira jalo ditsela tsa mo metseng internal roads ke yona e leng gore go ne go buiwa ka one mo tlhalositse gona gape gore mo ngwageng o tlang re sologela jalo go bona lenaneo le lešwa la temothuo la thuo letlotlo ke nngwe ya mananeo a leng gore tautona o tsweletse ka go amogana a tlhalosetsa batswana gone gore ba ipaakanye ba nne malalalaotswe gore ba tle ba kgone ba inaakanye le one mananeo wa nngwe ya tswelelang gape a tlhalosa ke yone koketsego ya madi a banana o tlhalositse jalo gone gore 61% ya batho ba lehatshe la Botswana ka kakaretso ke banana ka jalo go botlhokwa jalo go ba rutuntsha ka jalo go botlhokwa jalo go ba tlhabolola ka gore ke bone isago ya lehatshe la Botswana mme re boela mono motsana wetso mo Mosolotshane o ka itse gone gore ke motse o e leng gore o na le sekwele se se botlana se sa leng se simolla jalo ka ngwaga wa 1966 mme hela o ka itse jalo gone gore go tsa mo Mahalape go tla go goroga gonega ke tsela ya sekontiri ya ka ke tlhalositse gone gore ditlamelo ka bontsi ba di tsaya jalo gone ka ko Mahalape mo go supang gone gore go bonolo go tswa mono go a go goroga go gone ditlamelo di tswang teng ha re leng gone ha gona le ofisi tsa Kgotla ke ngwa manano wa ile gore a teng ba tsweletse jalo ka gone go aga fela motsana wetso jaaka ke tlhalositse gore mo nakong e sa hediseng pele tautona o tla goroga ke yo o se tsa gorogile mo kgotleng yone e ka kwano mo motseng wa Mosolotshane a patile jalo ke matona ka go harologana ga mmogo le baeteledipele ba puso mme hela mo nakong e sa hediseng pele motsana wetso ba tla ba tsaya jalo pina ya setšhaba go tla go rola ditlhabololo go tla go rola one morero go tla go rola one mananeo a puso a leng gore batswana ba emetse
sebaka se botsadi re tabo re tsa thapelo ka moruti re Ikathole Mokane. Hallelujah, hallelujah. Putlego ya modimo. A modimo a re tsegogatseng rothe. A re tsamaise matsogo a rona mo lefaufang rothe putlego e hano. Hallelujah. Hallelujah. A re rapeleng batsadi. Modimo raetsho, modimo morwa, modimo ya boitshepo, ntate o maatla otlhe ka lebitso le le maatla la Kgosi Jesu Kristo wa Nazareta rra. Ke a go laletsa moya o boitshepo rra mo letsatsing la moso o letsatsi la gompieko Jehova le kgethegile modimo rra. Ra ke laletsa moya o boitshepo rra gore neela botlhale modimo a ka rra puisano e siame morena. Modimo a ka rra ke totsa le lengwe le tla toga le bua hano modimo rra ke le totsa ke la pesa ka madi le molelo ka leina le maatla la Kgosi Jesu Kristo wa Nazareta modimo a ka rra ke neela motse wa Mosolotshane mo letsogong la gago modimo Jehova rra ke neela bagolo ba rona babusi ba rona modimo a rona rra mo go wena modimo a ka rra ke kopa botlhale mo go wena jaaka o kile wa bonela Solomon gore bagolo ba rona modimo a ka rra ba nne le botlhale jaaka Solomon modimo a ka rra ke rapella motse a Mosolotshane dithabologo modimo rra ka letsatsi la gompieko Jehova ke a itse gore o re arabile modimo rra tsentse re di kopa modimo a ka rra o re di neetse rra ke di kanela ka madi a morena Jesu Kristo wa Nazareta rra ke rapella pula modimo rra a pula ene Jehova le hatshela Botswana ka bophara modimo a ka rra ke a rapela ke a itse gore o modimo e o sa pallweng ke sepe morena o ikgalaletsa ka se se thata modimo ya ka ka lo apile kgotlelesegile modimo wena ga o pallwe ke go le baakanya rra ke a laola ke a profita mo nakong ya gompieko modimo rra go tana dipula tse di kgolo dipula tsa sephai dipula modimo a ka rra tse di tla kukuntshang le hatshela rona dikgomo di tla hula ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kristo wa Nazareta modimo ke a ikobetsa ke a rapela a putlego ya modimo re amen. Thank you motsamaisi. Mogolokwane botsadi. Mogolokwane. Botsadi ke ta kopa gore le ntse manno a lona le nne fatshe ka tidimalo. Re a le dumedisa botsadi mo tlotlegi tautona wa lehatshe la Botswana ngaka mokgweetsi Eric ke abetswe Masisi matona a puso otlhe a leng hano dikgosi tsa me tse di tlotlegang bagolwane ba maphata a puso ka go tlhatlhologana ga maemo a bone le setšhaba ka kakaretso ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Kgosi Jesu. Ke bidiwa Mike wa ga Taukobong leina la o mang ke Mmuluki ke na le kgaitsedi aka go itse modimo motlhanka wa modimo re tla be re tsamaisa tiro mmogo ya letsatsi leno mme ntle le go dia nako betso mma ke bitse molaodi wa kgaolo e kgolo ye a mahalape gore a tle a re itse sebaeng molaodi wa rona ke Re Ernest Phiri molaodi. Tautona wa lefatshe la Botswana motlotlegi tona wa lephata la dikgaolo le tlhabollo magae le matona otlhe a hano mosong ono Kgosi Serogola Serets le dikgosi tsotlhe tse di hano motlotlegi modulasetilo wa khansele ya Mhalatwe le batlotlegi makhanselara otlhe a hano modulasetilo wa lekgotla la Kaboditsha la Ngwato bakwaledi ba maphata ditlhogo tsa maphata baruti babega dikgang botsadi morahi o Mosolotshane le metsi e mengwe mabapi mo kgaolong ya botlhophi ya shoshong botsadi ke a le dumedisa ka pula. Botsadi ka boikokobetso le tlotla ke lo itsisi bagolo ba rona bogogi jwa rona jo boleng hano mosong ono mo phuthegong eno ya go tla go le rerisa le go le lekola ga motlotlegi Tautona re na le Tautona wa lefatshe la Botswana
motlotlegi ngaka mokgweetsi Eric Kgotla Masisi. Betso re na le tona wa dikgaolo le tlhabololo magae motlotlegi Kgotla Kenneth MOKGWEETSI. Re na le tona mo lephateng la dipalamo le ditirelo tsa setšhaba ebile e le mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Mabule motlotlegi Eric Muthibi Molale. Gareng ga rona mosong ono Betso re na le tona wa itshireletso ebile e le mo palamente wa Gabane Mankgodi motlotlegi Kagiso Musi. Re na le tona mo lephateng la ditswammung le kgotetso ebile e le mo palamente wa kgaolo ya Ramotswa motlotlegi Lefoko Maxwell Moagi. Botsadi jo bo tlotlegang re na gape mosong ono le tona mo lephateng la temothuo ebile e le mo palamente wa kgaolo ya Shashe Bophirima motlotlegi Fidelis Milili Molao. Botsadi re na gareng ga rona le mothusa tona mo lephateng la ofisi ya ga Tautona motlotlegi Dumzeni Mthimkhulu yo ebileng gape e le mo palamente wa Gaborone o Borwa. Honorable. Re na le mothusa tona mo lephateng la botsogo ebile le mo palamente wa kgaolo ya Boteti Botlhaba motlotlegi Sethomo le Latisitswe. Go nna gape gareng ga rona botsadi mothusa tona mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso ebile e le mo palamente wa kgaolo e re le mo go yone e le kgaolo ya Shoshong motlotlegi Aubrey Lesaso. Re na gareng ga rona le motshwarelela bogosi jo ga Mmangwato Kgosi Serogola Serets. Botsadi be re nna le kgosi wa kgotla re le mo go yone wa motse o Mosolotshane e leng kgosi Tsietsego Molefi mme a nagano gape a patilwe ke mohumagadi. Re na le modulasetilo wa khansele ya Mhalatse motlotlegi David Banthasetse Meremintsi. Go tswa go lephateng la dikgaolo le tlhabololo magae motlotlegi tona o tla jalo le mothusa mokwaledi e leng Re Mpho Morapedi ga mmogo le bakwaledi ba bangwe gape botsadi jwa maphata a mangwe a harologaneng a puso. Go tsweng ko ofising ya ga Tautona re na le mogakolodi wa ga Tautona mo go tsa selegae Interior Affairs Re Jacob Diki Ngate. Re na le motshwarela ramapodisi wa Botswana Re Phimelo Ramakurwane. Gareng ga rona re na le modulasetilo wa lekgotla la kabodisa la Ngwato Re Lesego ra Ditanka. Ga mmogo le mokhanselara wa kgaolo e re le mo go yone ya Mosolotshane Moralane motlotlegi ke Sebelwang Gaorongwe ga mmogo botsadi ga mmogo le batlotlegi makhanselara otlhe a leng hano mosong ono. Re na le motshwarela mokwaledi wa khansele ya Mhalatse yo ebile mosong ono o tlebe gape a ntse a tsamaisa tiro eno botsadi e leng Re Mike Taukobong. Gareng ga rona re na le motshwarela mokwaledi wa makgotla a Setswana mme Thetologo Ramatlhako. Re na le badiri ka nna badirela puso botlhe e leng badiripele ba maphata ba ba leng hano mosong ono ka go harologana ga one. Moruti wa letsatsi le wena ke go lemoge moruti Ikatholeng Mookane le botsadi jotlhe jo bo leng hano modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo tsa motse mme Elizabeth Disang lekgotla la baruti mo Mosolotshane le makgotla a ikemetseng ka nosi mo motseng
babegadikgang botsadi botlhe morafi ka kakaretso ke sa lebale le marara a rona a metse e mengwe mo kgaolong ya rona ya botlhophi ya Shoshong metse tshwana bo Kalamare le mengwe botsadi bo Moralane bo Mokgenene ke dumela bo Dibete bo Tewane Otse botsadi jwa rona le jone bo Hano go tla go itheletsa go tla go tsaya molaetsa wa ga motlotlegi Tautona mosong ono botsadi ke le lamoga lotlhe botsadi ka pula nelwang ke pula ena magadi botsadi ke a leboga ke a go leboga molaodi ka bonokopila jo bokalo jwa go re itsise botsadi ba rona ke kopa gore re itele molaodi wa rona le go fibetso mme ka nako e ke tlabe ke laleditse kgosi ya rona kgosi Tsietse go Molefi e le mongwe a rona go tla go re amogela mo motseng wa gagwe wa Mosolotshane kgosi ke go lemogile ke a go leboga motsamaisa tiro wa letsatsi kana batsamaisa tiro ba letsatsi mme ma ke leboge modimo wa kgonna gore bontsha thaba letsatsi a ba re pepetetsa gore be re kgobokanye mo kgoteng ya rona ya Mosolotshane mme ba gaetso tsatsi le re le sego thata batho ba kgaolo ya lesoso tsa gore tana dingwe tsa ditso tsa rona ka Tautona le a kgonne gore gopola mme batsadi make se ka toga ka nna molele ke ya hela go thulaganyong yo ke kopileng gore ke dire mme batsadi make simolola hela ka go leboga botsadi ba rona bo boleng hano make le mogene motsadi wa rona e leng Tautona wa lehatshe la Botswana ebile ole the commander in chief ngaka mokgweetsi Eric ke abetswe Masisi ke ikobile se I'm a soldier by profession se ya gona ka mo ke itse gore you are the commander in chief ke lemoge botsadi jaaka ntse bo balolwa ka maina a bone matona a rona a leng hano tona Autwetse tona Remolale tona Musi tona Lefoko Moagi tona Fidelis Molao tona motsa tona mo lephateng la Tautona Rem Timkulu motsa tona mo lephateng la botsogo re le la tisitswe sethomo motsa tona mo lephateng la thuto e kgolwane le thabolo dikitso ebile le yana mo parlamente wa kgaolo ya rona ya lesoso honorable Oburile Saso motshwarelela bogosi jwa ga Mmangwato kgosi Serogola Seretse kgosi wa kgaolo ya rona kana yo iteletseng kgaolo ya rona e le kgosi wa Sosong ebile o kametse kgaolo yo theala magosi ya kgaolo yo theala lesoso kgosi Felix Barobi Khamane marara ote a kgaolo ya rona ya lesoso tswa ko Poloka ke bone kgosi Selathwa tswa ko Sosong ke bone kgosi Mosinyi le mothusi wa ba thusang re kgosi Monamodi ke bone kgosi ya Dibete kgosi Mabua ke bone kgosi go tswa ko Kalamare re kgosi Segotso kgosi go tswa ko Moralane kgosi go ganne Modisa Pudi le kgosi go tswa ko Mutane maetso kgosi le Khutile kgosi go tswa ko Kodibeleng maetso kgosi Khukwane modula setilo wa council yone ya rona e tona e ya Mahalape
e na le metse e le 40 ka bona gore bophara go le kae simolola hela ko ngwapa e tola ko dibete be o hela kotse honorable David Van Thasetse mere mentsi molaodi wa kgaolo e ya Mahalapse e ntseng le tona ka bophara ba yone NSP le ba o dira le bone go le dwa council mo councilora wa kgaolo e ya rona ya Mosolotshane le Moralane honorable councilor a urongwe le ma councilora ya la wote a kgaolo e ya rona ya Lesosho mang mo mosong wa letsatsi botsadi ke le dumedise maphata hela wote ba etele dipele ba maphata ba le hanong ka seleka ka le nankola ka maina ka ntata ya nako mela lote ba le mo khoteng ba gaetso bomme le borre ga mmogo le lona bana mang ke le dumedise moswa letsatsi ka lena le legolo la morano wa rena Jesu Kriste a pula ele nele motsadi wa rona ra le boga tautona gore bo tile gore lekola ka re ntse re go bona la hela ko dikgaolong tse dingwe mme re le boga gore tsatsi le no bo le kwano mme ke ta nna le mako a le makutshwane a le mabedi a le mararo mo kamogelong kana ga wa mogala bagolo go kwa nna hela bore ke la mogetso bo nna hatse mme tautona makisimo le hela gongwe ka go le kudisa ka botshelo bore botshelang ka kwano ke simolle hela ka yone khota e ya ka we bona di office tsa yone ke tsa mongami di agilwe bonte mme re di le dinta yana mongami a di la hele sepe moteng bona la hele furniture mme o ka re so se mo dikhoteng tsa rona tsothe tsa kgaoloi ke re kope ha gona le shelenyana kwa le nteng re kope furniture mongami mo dikhoteng ke be ke kope le yone koloi ya khota mongami gore le yone ga shelenga ka bona la tona utwetsa ka leha le ra akanyetse ka gore motso wa rona o motona dipalo di supile ha irile mo dipalopalo tsene di tswatse wa tswa le motso wa bobedi mo kgaolong ka motso wa bobedi ne ntse le kwa kalamare yana go supa ha motso go dilela thata ke ka mo re kopa mo tsone di otseo mme ke ne ke re ke go le kudisa gape le ka dikgang tsa metsi tautona metsi a ra anwang ke letswaile lengwe le leng gore mo ebileng bona bana ba ba sekwele ba ha ba ka nna ba tsalela ba semaela a ba takile meno a setsa le boraone mme ba water utilities re ne ra bua le bone ka seemo sa metsia mme ba dira ditikeletso tsa one mme tautona ba supile ha metsia a itile selo se ba se beileng gore a ka noa ke batho mme mo nako ya gompieno ga ba ise ba re thuse gore ya ka itile selo yana ba ka re thusa ka tselentseng ya gore metsia a ba balele botsogo ba rona ka gore re belela high blood e mo go rona bontsi ba rona a ba kwa ke lone letswaileo mme ke dumela ha ta hela le diphilo go re bolaile diphilo ke ne ke re ke kope ha ba le ole ha mongame gore ha gona le sengwe sheleng a le teng a ba bona gore metsia ba ka re thusa jang kana bogolo ka go a nwang go sosong a botoka re ga o hitata le sosong kana di kilometera di 15 hela go ngwa ba tse di pipe kwa di tshele mo ditankeng tsa rona ka gore metsia ra nwa le kgaolo ya Moralane ke ga mo ke go itseng se o tautona mme ke ne ke re kopele koloi ya ba boipelego ka gore kgaolo e tona ka ke setse ke sa ga go thalosa e ya mahala go dipolaseng tsa Sandvelde le hantswa di hudusitswe mo go rona gongwe di sitswe ka kgaolong ya Serowe mme kana ditamelo tsa batho ba teng ke rona re tshwanetse gore di ise go bone ke ka mo ke kopelang ba boipelego koloi ke kopa se ka lebaka la gore go kila re mo dingwageng tse di ha morago tautona ga go simola go segwa dipolasa ka kwa batho ba le bana ba nna go dipolaseng bale bana ba hudisiwa mme ba tiswa mo metseng yone ya rona mme botshelo jo ba botshelang o ka re ga bo harolagane thata le jone ba botshela kone ba tswa teng jaanong ke ne ke re le bone batho ba kana irile ha ba hudisiwa kwa gongwe go le gona le sengwe se ne ba se soloheditswe gore nyame re tare ha re tsaya ka re le direla gongwe bone bonno le ha le ditamelo hela tsothetse ba ka tswang ba ne ba di thoka
mme ga ke dume ga ba se ba di bone ka le boroko ga bana lone boroko lone metsi ga bana metsi ko re ba kopetseng ditshateng mme tautona make bue ka tsa sekolo re na le thaelo e ntsi ya di-classroom ka ko sekolo le mato a boroko le ga ntswa tota mato a boroko a e le thaelo ya le kgwetho ya le tona ba ba direla pusong ba motseo mo e leng gore le gone mo kgoteng mo ga re na laele ga mokwaledi wa rona kana le ba bangwe ba nnang teng mme ka ko sekolong ka kwa ene a re ka mo DDP 9 le DDP 10 ra nna le kganya backlog ene tshwanetse gore ngwe to dirwa ka kwano ke dumela gore re ne re le mo package 16 re na le bomoralane botse bo mokgenene mme mahelo a otlhe a na a direlwa backlog eo mongame mme ga sala ya rona ka kwano mme aka ke ne ke tlhalositse ka dipalo gore yaanong motse kana o godile go heta metse e yotlhe ke ka moo ke reng a backlog eo gongwe e sekasekelwe ga go na le phata mo dithulaganyong tsa dithabololo tse di tang gongwe e tsengwe mo go tsone mme mongame make go lekodisa fela gore mananeo a puso ra a bona ka kwano a re hithelela le ha a re hithelela mme gongwe a helela phuthame mananeo a tshwana ba bo youth bo nyeletswe lehuma jalo la mangwe mme se ke se itemogetseng mongame ka mananeo a manta a puso gore a ba phuthama yana mongame nna se ke se itemogetseng ke lemogile gore gongwe ga monitoriwe sentle ke ba le puso le baneetseng mananeo a gore ba a tsamaisa ka lebaka la gore ba tabe ba neela batho mananeo tsona ga ba boele ko bathong ba ba baneetseng mananeo gongwe ba nna ba thola gore a mme mananeo a bone a tsamaya sentle le rona hela gongwe re le marara yana kana le ga ba neetse batho ba mananeo ga nko ba taga go rona ba re bolela gore nya re neetswe lenaneo gore re sale gongwe re sale re tlhokometse batho bao yaanong ke ne ke re gongwe ke sone se o bonang mananeo a puso a mantente ao kare ga a tsamaye sentle re na le health post mongame mme e shotelwa ke bodiredi ka lebaka la tsone dipalo tsone tse ke di buang tseo tsa gore motse o godile e na le bonnese ba le babedi mme nnese o mongwe ke o belegisang kana ke o sedilang baimane mo e leng gore o theogelela le ko bo moralane le metsenyana e mengwe e bapile le yone ka moo ke reng gongwe ga nne re ka bona nnese mongwe ka lebaka la tsone dipalo tsa rona tse di godileng tseo mme mongame ke ne ke re dikgang tsa CCP re ne ra utlwa ga o ne a tsa tshwetswa gore madi a leanong a simolole gongwe go dira ditsela mme ne e le mogopolo o siameng mongame mme gongwe ka kwano mo metseng ya rona e santseng e hathoga di-internal roads gongwe mo go kalokalo ne re ise re gongwe di ka thora re thokana le tsone mo go kalokalo la ga le tsone le dithabololo ka gore ga gongwe metse e ka kwano e sena dikontere la ipotsa gore sone se kgethanyana seo se le tabe le sehiwa gongwe le bo 200 meters la go se tsenya ga kae yaanong nna ne ke re gongwe mo mading one a gongwe ka kwano le nne le re togele hela gongwe le re sekasekele re dire tsone di le ithunyana tsele gore gongwe ba direla puso ba ta ba bona ga ba bantho go teng ka gore na re thusa mo gono go hokotse lethoko la boroko jwa ba direla puso ne ke re gongwe ke hete ka yone ntse jalo mongame mme ga ke toga ke ya ko bokhutong ka ke bona motsamaisi tirong tsa nteba ora re ke turile nako ya gagwe ke ne ke re ke go lebogele mananeo a gago ao a isang ko batswaneng ke ne ke go bona mongame o le ko zuswa o rola lenaneo le le botlhokwa la re change mindset change ha nne batswana mongame ba ka tsa lenaneo le jaaka o le thalositse nna tumelo ya me ke gore le ne le ka re isa go ha re ka hetola ka ha re ntse re dira dilo ka teng ka ha re ntse re leba dilo ka teng ka ha re ntse re akanya ka teng le ha tsele mongamele ka ya ko le batang gore le teng re ka ya ko kanana ko batang gore isa teng go teng go ela mashili dinotsi yaanong ke re ke kope mo batswaneng betso kana ke kope mo go ba gaetsho gore a re sa le lenaneo le morago mongwe le mongwe a ipolelele gore o tla change kana o changeile ke ne ke re ke lebogele seo mongame le la maloba ke bona o le re bolla ko maung la ha tota le sele gore mo kgaolong e kana mo motseng wa Mosolotshane la smart boards mme ke na le solohelo le tumelo ya gore le ta goroga ka irile ha ba thalosa ba rongwe rona re mo phase 2
mme le lone ke re ke lenaneo le le botlhokwa hela thata mme ha ke ya go bokhutong mongame go na le lenaneo le lengwe le ke le ratang thata la ra nyalang mme ebile ke dumela gore le ko ministering wa ga tona Utwetsi ke lenaneo le ba le rotloetsang thata lenaneo le le botlhokwa betso ka gore rona mo dikgote le re hokoletsa dikgang ka lebaka la gore batho ba tabe ba nna mmogo dingwaga ba sa nyalana mme ba dira dithoto mmogo dikgang tsela ha mongwe a bone a gapiwa ke modimo kana go iragala se se tabeng se iragala e nna dikgang tse di thata mo go rona re le marara gore re dira rabololo mme ke rotloetse gore a re tsenele lenaneo le ka puso le yone ya le rotloetsa ga se lenaneo le e leng gore ngwe le itiretswe ke mongwe hela ke le ke re ke bue mahoko a mongame mme mongame mma ke seka ka tsaya nako yotlhe ke dumela gore go tla nna le tekodiso e nngwe ya e tang ka ba VDC mme mongame pele ga ke wela ke ne ke re ke kope ha tona wa lehatshana le wa bojanala re na le ditsa tholego ka kwano tse le gore re le banni ne re eletsa gore gongwe re ka le dirisa mo lenaneong la community and natural resources management re na le pane e bidwa go tile buphen ke pane hala e bogolo bo ha kgamatsang mme se gongwe se re beileng ka ha moseng ke gore pane e ile ga e simologa e ne e le meraka go ka kwa mme re la go taratola dipolase pane e ya tsengwa mo polaseng ya mongwe ya no nya nna ya gago a le nosi ebile mme pane e le ha mo nako ya gompieno e na le diphologolo mo teng ya no ne re kope ha ne botona ba ba le ha gore gongwe ba bone gore ba ka re thusa jang gore gongwe ba re busetse pane gore le morahe re te re dirise re na le mo gore gorwane ka kwano le one ne re ka o dirisa mme motsadi makere ka mahoko a le kalobetso mankere mahoko ga kgetsi a puo ga etale ha ne motsamaisa tiro a sa thoko game wa nkotela ke ne ke ta bua tse dingwe tse dintsi tse di botlhokwa mme motsadi wa me kana tautona mma ke go amogele ke re batho ba gago kiba ba buise thola le bone le lona morahe ke re motsadi wa rona kio a re mo itekodiseng ka re mo lekodiseng se re tshwenyang mme ka mahoko a lekalo ba gaetsho mma ke lebogeleng thetso ya lona a modimo a tholele lona nelwang ke pula moholo kwane o le leshalaba leo ke a leboga kgosi ka kamogelo ya lona sebaka se ke tabo ke emeletsa wa tekodiso ya dithabollo tsa motse ka modulasetulo wa VDC mme Elizabeth Disang ke tabo ke go thomphile mme wa me tsamaela ka kwano wa leboko ha o leng teng o ipaakanye mme Elizabeth Disang ke a leboga motsamaisa tiro ke simolola hela ka gone go dumedisa tautona wa rona wa lefatshe la Botswana mototegi ngaka Eric MOKGWEETSI MASISI le lone lekoko le o tsileng ka lone e leng matona dikgosi badirela puso le ba ileng gore ke bone morahi wa rona botsadi ja rona mo Mosolotshane le bone ba direla puso ba rona ba Mosolotshane ke re ke le dumedise mo mosong ono ka leina le legolo la morana wa rona Jesu Kriste nna ke bidiwa Elizabeth Disang ke dumela gore le nkitse lothe mo Mosolotshane mo kgaolong ya shosho jaanong ke tabo ke emehano ke le kudisa tautona ka ditiro tsa rona tsa motse wa rona wa Mosolotshane le kgaolo yothe ya shoshong ke emetse kgaolo ya rona yothe ya shoshong ke tabo ke le kudisa tse tsotlhe tse e leng gore di a diragala mo metseng ya rona le tse di sa diragalang jaanong ke tabo ke simolola gore ke
tse pele tsone tse leng gore ke ditebogo re leboge puso ka tse leng gore e diretse mo kgaolong ya rona yotlhe ya Shoshong. Ke ta simolola go leboga ka ditsela tse leng gore di dirilwe ko motseng wa rona wa Shoshong, di-internal roads tse leng gore di pavilwe re di diretswe mo motseng wa rona wa Shoshong. Ke be ke a go leboga ka yone dikoloi tse re dile ra di rekelwa di-ambulance tse 3 tse reketsweng Kalamare, Mmutane, Bonwapitsi, Poloka, Mokgenene, Otse, Moralane, Mosolotshane, Ikongwe. Di-ambulance tseo di teng mo dikgaolong tsa rona re setse re di dirisa. Ke bo ke a go tsena mo go ya Kalamare boarding jaanong le yone re leboge gore boarding facility ya teng e setse e wetse bana gore ba ta simolola go tsena, mme hela yone re tabo re botsa re le ba Mosolotshane re le mo kgaolong ya Shoshong gore a mme ka gore bana ba rona ba ntse ba tsena ko Moiabane ko mothamo jaanong mme re botsa gore a mme mo bogompienong ka gore re rile ra botsa ga re ise re bone karabo gore a bana ba rona ba go tsawa gone ko Kalamare mo kgaolong ya rona ya Shoshong. Botsadi bo tabe bo emetse dipotso ke ra dikarabo go tswa mo go ba maleba. Jaanong re na le tsone tse e leng gore mo motseng wa rona re ne go na le lenaneo le leng gore le teng gompieno la ipelegeng le lešwa. Re na le tleliniki e go ne go sa le go tile ra e direlwa go ntse go nna le bothata ko di-tendereng, mme go ne ga bonala ga e le gore di-tendera di na le bothata. Ano go na le lenaneo le lešwa la ipelegeng le ne la ta mo kgoteng la buisanya le bogogi gape ga bitswa le morahi ga nna le ditumelano tse e leng gore tleliniki ya rona e agiwe ka lenaneo la ipelegeng. Go setse go thapilwe batho bone ba e leng gore ke bone ba tabeng baga ebile ba le mo sekolong ba le 27, mme bone batho bone ba akaretsa gore ba ba dira tse di tshwanang gone go aga, go tsenya metsi, go tsenya dithaele, motakase gone mo tleliniking yone ya rona, go dira bana ba rona ba Mosolotshane mo leng gore lenaneo la teng re bone le botlhokwa ka gore ha ba tswa gone ha ba ta kgona gore le bone ba itirela dikompone tsa bone tse e leng gore ba ta ba hira ba bangwe ha ba ntse ba kgona go bona di-tendera. Ha bone tendera ba hira ba le 5 e ta bontse le gone go hokotsa lone le thoko la ditiro. Re bera go gone ko tleliniking jaanong tleliniki ya teng mathata a teng e tabe sena gone ha e leng gore go belegisetswa teng. Jaanong tautona re ne re kopa re le ba Mosolotshane ka gore re na le Mosolotshane, Moralane le gone ko bo Sanveld le Letselente gore mme gongwe ha re ne re ka dirwala yone ntlo yone e leng gore ke yone e go belegisetswa mo go yone go kone go ka nna botoka thata mo go rona ka gore rona mo motseng wa rona wa Mosolotshane, Moralane le Letselente batho ba santse ba belegela mo malapeng mo e leng gore ba bangwe ga go ba sena ba sa kgonang go bona thuso ka pela mase ao a helela re togetse. Jaanong gongwe ga re ka bona yone ntlo yone e leng gore ke yone tabeng e belegisetsa ka gore re setse re na le nnese yone e leng gore o thusa Mosolotshane, Moralane gongwe go ka nna botoka thata. Le bone tota hela ka gore dipalo tsa rona jaaka ha le utile kgosi di setse di godile re number 2 mo motseng wa Shoshong bonne se ba rona ba babedi, mme ha ba le babedi jana ene yo ga emeletse yo wa ya ko Moralane wa go thusa ba Moralane a go sidila ko go sala le mongwe hela ha go ta emergency go ra gore yo mongwe wa tsamaya wa Shoshong mahala pe o isa molwetse yanong ba teng kwano yanong ba sala ba thoka ene be leng gore o ta ba thusa le tsone dipilisi ba sala motho ba sa bone ba hang dipilisi ka gore ba le ba tsamaile a gongwe ba go ta maitsebo yanong go ra gore batho ba go bona thuso go le ka moso. Re na le bodiredi jo bo thaelang thata jone ja bo nurse ka lebaka lone la gore le motse ono wa rona o godile kana gone ha ba thusetsang teng ha ke health post, mme ka ha e leng gore re ile ha re ntse re botsa re bolelwa gore ke health post, mme ka ha ba berekang ka teng ga ba bereke jaaka
batho ba bereka ha health posting ka gore ba bereka le bosigo ba bereka le ka di-weekend jaanong ke re a re thusiwe gongwe ka jone bodiredi ja baoki ba hayo mongwe a ile lefeng go raya gore go sala le mongwe hela ga gona ope yo e leng gore wa ta o tile go relifa o sala ene o mongwe hela yo jaanong ke sone se re bonang gore tota re bona re na le lethoko le le ntsi thata mono la bodiredi ja gone ka ha tleliniking re be ra go tsena mo go ya tsela ya rona ya Mosolotshane Moralane ye ya go tsena ko Sandveld tsela e re nna re sologetswa hela gore ta dirwa jaanong re ne re batla gore gompieno re te re utwe tlhaloso ya gore mme tsela e ya rona ya go dirwa leng ka gore ditshologetswa di nna tsone di nna di le teng hela go ntse gote tsela ya go dirwa go tilwe mo kgoteng go bolelelwa morahi mo kgoteng gore tsela ya lona ya go dirwa e nna ditshologetswa hela jaanong ditshologetswa tsa teng re tshwanetse gore tsatsi lono tautona re be re utlwa gore bone maphata ba re mme tsela ya go dirwa leng ka gore tsela e re heleditse batho e nna le dikotsi tse e leng gore ga dikotsi diragala mo teng batho ba tlhokagala e bolaile dikoloi ga o reka koloi bo ya Moralane o tsamaya mo tseleng e gabedi ka moso koloi ya gago ga e sa tlhole le koloi e nang le botshelo jaanong re tota le yone eo re te re utlwe ka yone gore mme tsela yone ya Mosolotshane Moralane e ta go dirwa leng ke be ka go tsena mo go ya sepatela sa Shosho re kopa sepatela sa Shosho re le kgaolo ya Shosho re bantsi hela thata mo kgaolong ya Shosho jaanong kgaolo sone se nna hela go nna go ntse go te sepatela ke se eta jaanong tsatsi leno re tshwanetse gore re itse gore mme sepatela sa rona sa Shoshong sa go taleng se e leng gore ba se na le malao a le 52 mme jaanong go nna go buiwa gore se tagiwa mo bogauhing jaanong bogauhi ja teng tsatsi leno re tshwanetse gore re be re itse gore mme bogauhi ja teng ya go nna leng ka dikae kgwedi mang re be ra go nna le e leng gore le yone ke ya tsela ya dibete poloka mokgenene le yone hela e tshwana hela le yone ya Moralane kwa tsela e ta dirwa ga re itse gore ditsela tsa rona go nna go di ta dirwa go bokangwa batho mo dikgoteng re be re bolelelwa gore tsela di ta dirwa mme re be re sa bolelelwe gore ditsela tse di dirwa di simologa leng jaanong tota ditsela tse re tshwanetse gore tsatsi leno re be re itse gore ditsela tsa rona di ya go dirwa leng ka gore yone ya poloka mokgenene ga e ka dirwa e ka re gokoletsa le one mosuke wa A1 ka gore rona re tabe re ga tswa bangwe ba go tswana ba bata ba heta hela jana bangwe go heta go iwa seroe jaanong go raya gore mosuke o ta bo gokotsega jaanong ditsela tse a di ne re ha re bolelelwa gore di a dirwa di dirwe re itse ha di le gore ga di dirwe re itse gore ga di a dirwa mabaka e leng kana gore re tabe re ta re bolelelwa mo dikgoteng gore go ta dirwa gore go boele ko go rona re be re bolelelwa gore nyameta re mo gongwe ga ra kgona re tata re bona kana ngwaga o kana go didimala hela jaanong ke sone se re bonang gore bagolo ba rona ha ba le teng gone ha jaanong re be re supa dilo tse re le kgaolo ya Shoshong gore re nna re sologediwa mme ha re sologeditswe ga go diragale jaanong ka gore Motswana ene a re sologelo ya pelo ga e thabise dithong re tabe re nna hela re nna ka tsone ditshologelo tsone tseo re na le thaelo e ntsi mo kgaolong ya rona ya Shoshong thaelo ya mato a borutelo go ralala kgaolo ya rona mato a borutelo le one a bone ba ruta bana a boroko ga gona boroko mo metseng ya rona ga ba lekana bodirela puso ba bangwe ba theogela ba tswa mahalape ba bangwe ba theogela ba tswa Shoshong ano akanya moruta bana a tsoga maphakela a tswa ko mahalape a tile Mosolotshane jaanong mme gone mo go ntseng jalo a mme re sologela gore o tata a dira tiro ya gagwe ka bonokopila ka gore o tata lapile a tswa gone kwa ga tsena mo tlelaseng jaanong letsapa le lone kana ga o kubuga o tsoga phakela o thorega boroko o lala gongwe bo lora gore o tsene late
jaanong ha bana ha motho a tsena ko tlelaseng kwa letsapa le lone la bo le setse le iteleketse jaanong a re mo go nnang go ntse go bonwa re nna re okelediwa mato a bodirela puso ka gore ga se bone ba ba ka ko sekolong hela tota ga bile ha ile mo kgoteng ya rona gona gona la ile bone mo direla puso yo o nang le ntlo ba nna hela mo motseng ba bangwe ba nna gone ko nte ga motse jaanong re tsone tse dintseng jalo ra di kopa ga gona le one madi re thusiwe re na le tsone tse e leng gore re na le maine o re sa le re utlwelela hela ga ikong jaanong re ne re gongwe ka ba teng hano re le kgaolo ya shoshong re te re utlwe gore ga te maine ke o gate o ta simologa leng kana o simologile kana ke wa gamang kana maine ka bana ba rona mo kgaolong ye ga gona ditiro maine ono wa go direla bana ba rona ditiro mo kgaolong ye yone ya shosho jaanong re ne re batla gore re itse ka maine one o re sa le re nna re utlwelela wa ikong gore mme maine o gate ke wa gamang o ha kae o tsile go dira eng ka gore gone re utlwaletse mme le mo dikgoteng o kile wa ga buiwa ka one jaanong re dilo tse dintseng jaana ka gore ke tsone tse e leng gore di ka kgona gore di direle bana ba rona mebereko jaanong a di nne di salwa morago re be re itse gore mme hela di heletse ga kae ha ile gore di heletse go nna go ntse go tiwa mo dikgoteng jaaka ha re ile go simologa go be go tiwa mo dikgoteng go bolelelwa morae jaanong a re ga go nna jalo le gone go be go boelwa ko dikgoteng gape go a go bolelelwa morae gore nya mme re heletse ha kana ra go simolola ha se dingwe hela jaaka ha kgosi ana a buile mo gongwe go tare le gone ke gatelele ka gore tse dingwe ke rona ba re berekang le bone batho bone ba ba tswang go tsewa gone ko di-Sanvelting ba gona le bothata ja gore tota o ta ithela ba le teng ba le go be gote kore ha ka ke ha nna mo Mosolotshane ga ka ke a thusiwa jaaka ha yo thusiwa nga le ko Moralane gore a bone thuso ye botoka ke gore a ba le ko Moralane mme mo gongwe ke abe ke dumela gore e rile ha ba hudusiwa ba ska ba bolelelwa sente gore mme kana ha le nna mo Mosolotshane ga re ka ke ra le thusa jaaka re ka thusa ba ba ko Moralane kana ba ya ka ba ba ko Mokgenene kana kotse jaanong mo gongwe hela ba tshwantse gore ha ba tsewa ko ba ne ba bolelelwa gore nya mme gore le bone dithuso tse di maleba ya ka ha re tsoletsa ko dipolaseng ke gore le bo le nna ko Moralane kana ko Sehunong kana bone ba ta ithopela gore ba ka ya kae ka gore bone ke dumela gore gongwe le gongwe ba na le masika gone ha ba leng teng jaanong o ta ithela batho ba teng ba gona le tshokolo e ntsi thata mo go bone ka gore ga ngwe le go asesiwa go nna le jone bothata jone ja gore ga gona koloi bo mma boipelego ba kgona go diega go ba asesa e le lone le thoko la koloi re na le bone ba bangwe ba ba haletse lente batho ba letse lente ba teng ba go ba sa le ba nile dingwaga tse dintsi ke dumela gore gongwe nna ke se ke tsholo ka gore ha re gola re ithetse ba ntse ba le teng gone gale jaanong ke motse wa bone o e leng gore ga ba ka ke ba o togela ebile le gompieno ba santse ba bua gore ga ba ke ba togela motse wa bone wa letse lente jaanong ga go ntse yalo batho ba le ba modimo le ga e le metsi ga gona metsi ba kopa metsi ko didibeng tsa batho ha pula e nele yone ka ipelegeng go na le letamo le leng la ipelegeng re ta bo re nna re hira palonyana e senya sepe e 10 re kgaogana le Mosolotshane mo Mosolotshane re na le batho hela ba ileng gore re na le 79 e hirwang mo ipelegeng mme go tsong o ra go kgaogana le bone batho ba letse lente re ba nela 10 ja ka nako tsonetse ba nna ba ntse ba epa gone go letamong ka dipeki gore re ha pula ena go be go ka nna le marothodinyana a ileng gore ha a rothetse go ba kgone gore metsi ao a ba ka ema ho ke one metsi a ba anwa ha pula jaaka gompieno pula e seo jana batho ba le ba modimo ba sokola ba bolwa ke lenyora ano ka gore hela ga ba ka ke ba huduga ko gone ko e leng gore ke ko ga bone o ne go tile ba hudugele ko Moralane ba ganne ke dumela gore ya itswa mo counseling ya Mahalapi ke re ka go rialo dikgang tsa rona tse re neng re di tshwere tsa kgaolo ya Shoshong ke tsone tseo
di ta emela ba ba ta di araba ke a leboga. Ke a leboga mmedisang o le boemong ja mothusa modulasetilo le go fileo le mogolokwane o sebaka se ke tabo ke emeletsa wa leboko go ta go emeletsa tautuna wa rona re Setswana ga le jewe tsamaela ka kwano motho etso le go fileo le mogolokwane o ke a tshwaiwa mongame Masisi tloa ka lengole dumela le balekane ba gago maphata o tha puso ke a dumedisa temba motse mathotso dumela ke dumedisa ka Baroma 16:16 ya re katalo ya boitshepo diphutego tsotlhe tsona Kristo dumelang ke tsela halo ke rumile na ke rumilwe ke mongame tsietse go molihi o ile ke itakile beema go kopele ka motsadi mmalo na tsile gae re ta bo itakodisa ka phalatsa setso ke a ke ta ke jama le matšhaedi ke goroga ka ithola go berilwe pilara ye kgolo pileng ga lehatshe ga ithola go beilwe mogakang ba batho pileng ga batho ya rekile ba ka ithola go thomilwe setare se tata sa bosoeme go thomilwe motsuru wa kile banna ba orema ka dilepe ba go tšhala ka re ba goroga banna ba boela gae maphata a tai komile ka no mephato one e leta e soeditse dikgothogo ka motsuru ga nne go robega dilepe di pipinegile ke mokhutshwanyane ka seboa ke a gola maoko a botse ka wa tshabela kgakala ka nna ke moana sebata se lebele mme kwapakwana ya re dikadikele bodibeng ke a diaela ka re ke biriara mongame ka re tsatsi ke re pula re ne le letholololo re nela ke tsa merupi re nela ke dipula tse di namagadi re nela ke bokgalagatsana kile mautuma dika ki chema ki kuwa garing ga barera ki tsa se thakosa ne tare ba su to ba thege tulu ka sello sa mena khutsanyane ya mala masesanyane ke a re ke bua batho ba go ba re ke le lope ke tawa hela ka tsa munga butautula Masisi a gorogile e tare ke le la selwanthetse e re ka go swa dipula dina ke mora ke rinkisa masibo ke go lema ampile tsa batho mo le toto
Lentsila budiragatsi lentsila taola ke a beta ke beta tsela ya bokgela ke bana ba emang ka dinao re diragatsa ka botso ga rona re diragatsa ngwao e re ga re kgalema lentswe la rona le utlwane nna mongame ke a go roma ntate la rre rakgare a eta go bula ntolo toto la bodiragatsi bo Mosolotshane ka banana ba sa tseba go bja jaaka dikobe tsa molema tsa tse reng di re bona diname dikope tsela kgalema mongame o phuthe bathankana ba gago e re ba phutha ba tseye ka ntolo toto la bodiragatsi ke a lesa na ke tare ke bua bangwe ba re ke khutsanyana e malaba sesanyane mme ga ke le togelela mongame ka re bana ba gago ke banogano re etsa sello sa bone ba emelokeng go bua nthagaraga e dinthaeraga le diwe na ga ke a tswala ke sethare ke tswa le dithomaganya le dilo tsa batho ba ntshota ke tswa kgakala tanyana teng ke bona kgone kgwediwa ka kgwele ya gago ke dile Lekgofi ne ke batlile go utlwa le naka le sentlele nyame o le tseremisitse rra mo itele Lekgofi betso gona le sengwe se ke se kopileng ko lehatsheleng ka se ka le bua ka leina e tare ha re ema ka dinao re a leboga betso re a leboga kgosi yame e tare ha re ema ka dinao re be re ita Lekgofi le le sa heleng o heditse betso tanki morwarre re be re ema ka dinao betso a re neelaneng ditsebe ke tseela gore tiro ya gago o e dirile go setse ya rona ka kwana betso a re reetsaneng a re neelaneng ditsebe mo tanteng e mo letsogong la me la molema bomme tlogelang mmoki o dirile tiro ya gagwe re be re ema ka dinao re ita Lekgofi le le sa heleng go itlhela tautona a goroga ha beetsweng gore a tla buele gone tautona wa lehatshe la Botswana gore neela molaetsa wa tlileng ka one gompieno tautona ke go lemogile ke a leboga batho betso re ka kokobela ba tsamaitse tiro ba phuthego ya gompieno re Mike Taukubong le mme go itse modimo mothanka wa modimo wa ha wa laolesega o tsa kgosi ya ga Mangwato kgosi Rogola Seretse kgosi ya motse wa Mosolotshane yo number 2 mo kgaolong e ntšhwa shosho kgosi Tsietsego Molifi tona dikgaolo le tlhabollo magae ebile le mo parlamente o tlhophilweng ke parlamente motlotleri Kgotla Kenneth Agwetsi tona itshireletso ebile le mo parlamente wa Gabane Mankgodi motlotleri Kagiso Thomas Musi tona dipalamo le ditirelo tsa setšhaba ebile le mo parlamente wa kgaolo wa Good Hope Mabule re Eric Mothibi Molale tona temothuo ebile le mo parlamente wa kgaolo wa Shashi Bophirima
Motlotegi Fidelis Milili Molao. Tona di tswa mmung le kgotetso ebile le Parlamento a kgaolo a Ramotswa. Motlotegi Lefoko Maxwell Moagi. Mutsa tona tsa ofisi ya merero ya Gautona ebile le mo Parlamento a Gaborone Borwa ko Takani. Motlotegi Dumeseni Mtimkulu. Mutsa tona botsogo ebile mo Parlamento a kgaolo bo Tedi Botaba. Motlotegi Sethomo Latisitswe. Motlastilo ya Councilor Mhalapse. Motlotegi David Mirimintsi. Motshwarela mapolisi wa Botswana Re Ramakorwane. Mogakolo wa Gautona tsa selegae Renkate. Bakwaldi ba maphata ba hano ka go tlhotlhoga ga maemo a lona. Baemedi ba makalana a ikemetseng ke modulasetilo wa lekgotla la ka boditsa la ga Mmangwato Re Lesego ra Ditanka. Mokhanselara o tlotlegangwa Moralane Mosolotshane. Motlotegi ke sebe lebang Kgaorongwe le makhanselara a tlotlegang a kgaolo eno. Modulasetilo o ebile ke teng motse mo Palamente wa ditlhabololo wa VDC me Elizabeth Disang no tsere taelo sentle. Moruti wa letsatsi moruti ka tlholeng Mokane o khabile moruti ke a go lemoga mo ke wa rona letsatsi ba bega dikgang morahe ka kakaretso wa Mosolotshane. Dumelang ka pula. Mogote o ka ntse ka tetla line le gompieno sentse gona ya na re tsene mo dikganyeng ka gore tsatsi la lela kere sa ntlhatla ke amogele ka mogelo e namagadi e nonneng e phephetang le bebela lerato mo motseng wa Mosolotshane. Ke la ntlha ke tla motseng wa Mosolotshane ke tla go buisa Phuthego one ke a o itse mme ke la ntlha ke tla ke tlile tirong ya maemo a Setautona mme ke le ratile hela go di tloga le batho ba bonolo le batho ba le buang kgang tsa ona le iketlile le ditlhalosa di le boammaaruri di tsamalana. Le tshwanno ke go ratwa. Le tshwanno ke go ratwa. Le tshwanno ke dikarabo tse di maleba. Ha le bona nne ka re nnyaa ha ke komitsi e nngwe ke itseng ke tla Mosolotshane ke hane gompieno ke ditse ofisi ya Botautona mo Mosolotshane ke na le bone ba girang le bone ke tle ke ipaakantse ke tla Mosolotshane le se ke ba bolela maabane ko Mhalapse gore ke ba ipaakanyeditse mme lona ke le ipaakanyeditse ke le ipaakanyetsa mo go molemo e seng ga go tlhabana ke atlantweng ke ipaakantse ke akantse ke badile ke rerisitswe ke buditse ke tlhakantse ke tlhodile dikarabo ke na le tsone tsa tse ke di ipulitseng tse e leng gore ke di begetswe mme ha ke re ke na le tsone kana ke ra morahe o ka batho ba bereka tiro e ke tshwantseng gore ke dire ba ntotlomatsa yaanong go maleba gore batleha ba tshwaela magokong a kgosi mangwe a ona na otlelwa ke mme Mmadisang a tolosa
ke tlabe ke ba reditse ke kwala ha ile gore sengwe ha se wele sentle ke da tlhalosa mme ebile ha gore sepakere ta sepaka e be re bana kwa gore e be karabo a sone e tla a re mmogo ha rata go diana ke re bagolo ba diane go tshwantse go bolotswa mme tla ke la kgolele motswa lona o montle o rulaganyesegile ke ne ke huegela ke hologela ke bona bontle bo e le gore e kete lona ha le bone bontle ya ka nna ke bo bona matlapa a lonana a mantle yaanong le susumetse mo go one ka dikago bangwe bela ge masaka a tlase ga one ga ke itse la ga la masaka mo ka dinoga le diphepeng dinao ha ne le a turusitse metse ya rona gone go la nna tse la re risanya le buisang le nbodi ya rona gore mangwe a matlapa la bela ha ile gore e tla re mo isa go kana e se ke bela akanya gore la go nnela mo seemong se rurisi sa le tlhoko la utlwa e seka e se ke bela itlhomogela ka gore go dira ga rona le lona le go dumala ga lona le rona gore ra go dirang re batla gore le tswe ha le nteng ana le go bodimo lotle ha gona go ema go go hela ara utlwana le dumele se ke se bua le ha ibile ka re tsatsi le tsoga be le gore ha ona le se eng o dumele gore go a gona botoka we take ba bangwe le bone ba rotloetse ka gore ka nna mahelo a go gweba go gone ka tse di harologaneng matlapa motho o tshwane le sosonyana o tshwane le wa mhalapseana ha a tshwane le a re bone ha a tshwane le ha le kgona go ira tse e leng gore a bana tsone kwa e batla ba korokotegelana ba latela bontle bo ba lonabo le ikgobokantse le ipaakantse le irile bontle aka moruti antse o koeme a kgosile ba go moruti kana ba go bona a gona o tshwanang le go batlile go leka mmeo a wa go roga moruti ke ne ka bona le puthego e le gore e kokoboga maikutlo ha a tsholeletsa mabogo mo lefaufau wa kere ke he moruti heralds of mercy ya choma kere ke ya go raeng barongwa wa modimo morongwa wa motona wa modimo gore ya utlwa mme o kgabile mo opeleng diata ra a nko bua sekgowa o modimo go se go hatse motho o tswa Mosolotshane ke rra batho ba Mosolotshane ba ntse yana ke a go supa kana le mo ditshwantsho mo gore ba go bone batswana ba tswe pelo ba bone gore mo Mosolotshane go ntse jang so le ha go ntse yana batsadi ke mogopolo ga ke re le o sa le morago le ka nna la bona gore le ka ira ja mme nna ke bone le gore matlapa a lonana a mantle mo go maswe tse dingwe di tlatla le megopolo e tlatla toropo nngwe le nngwe a lehatshe gongwe le gongwe mo lehatseng mo e leng gore go a etelwa go simolotse e le gore ga gona sepe ke tsa tlhole go hela e be go tla tlhaloganyo ya motho maikutlo a motho le diatla tsa motho e be di tšhentšha ga o bona re a re tšhentšheng jana a re mmogo ke ratile go aga thata go akanyetseng ga ke re lego tsenya o nang le sa ka stress go buiwa le motho yala sentle le ba malapa a gauhiale le a mangwe matlapa e leng gore a ise a kgobokanngwe yana a kgobokanelwe yaanong
go tla siama ke tle go bua le lona batho ba Mosolotshane ke bua le lona le Batswana ka dikgang tsa lehatshe la lona ka tse di lamang mme go kwame ke tla bua re sena go tlhagolela tsela ke dikarabo tse e leng gore di tla tla gompieno yana gore re ntshe se gapele ga rona e sekala sirega go reetsa tse e leng gore di a le tshwenya tsa malatsi otlhetse bo metsi maroko mathišara ne kutlwa go ta tsamaya go tswa bo mahalape ga gona maroko batho ba tsere go dipolaseng kwa mmare mo ba tseo ya ka ekete ke batho ba motsing mme ekete ka ne modulasetulo a bua ka teng o belaela ba sa rerisiwa gore hanke ba bone ditlamelo ka ne ba di bona kwana kante go rutuntshiwa tsa botshelo ba semotse dio tse ke dikgwetlo tshwantse re itebagane tsone nna bele sa itseng dingwe tsa tiro tse ke di dirile mo botshelong ke di rata ke gona go dirisana le batho ba ne ba nna mo negote ba kgakala le ditlhabololo o bo bereka le bonela ya kanela bona ke a zutswa batho ba le ba zutswa ke ile ka bereka le bone bo gwathe bo make bo tshukumutshu bo shaikarawe maelo a kongami kwa e bo kwene west bo motokwe le mahelo a mangwe a na le kgakala le gone mmahala tse mo ke berekile teng yaanong ke tlhaloganya se se buiwang a gote batho ba ba neng ba nna ko motlhabeng ba nna botshelo ba ko sepolasing e batla go manego mo motseng go tla re sengwe se dirwe se se botlhale ke tla ke reeditse gore ba reng ba ke irang le bone ke batho le bone se ka la ba tshwa phoso gongwe se ba se lekang ga se go roge mme ke teng ha re sa ehetse hana ha re boela morago ra go ya pa re baakanya ke utlwe sentle ka metsi go sena bua a ba nkgadima a bua gore metsi le tswai high blood le diphilo ke utlwe sentle ke utlwile ka tekodiso ya kgaolo yotlhe ya ditsela tsotlhetse le ka motse wa gateleng le mpule le bua go tlase le tselentle le tselentle 15 kilometers go tswa hana kere o ileng gore o mo polasing yana polasi eo ya mogolo na ya rekisiwa itse gore ke mongwe pane ya lebu mo go ke utlwile yana pane ya lebu gate ke a tlholego e leng gore ne le ira sengwe mo teng a ke a utlwa sentle gore a ne le tsoma ka ntene go a go bona diphologolo teng ne le irang batho ba Mosolotshane nya ne le irang pele buang ne ba ira moruti a ne ba tsoma ka teseletso bua moruti a moruti o molemo o bakentsha mongwe le mongwe gore a nne a wele ka ga molaong yaanong le letsa gore le irise le helo lele gore le ira tsa bojanala ke ra a tulalo ke utlwile mme kana go na le phetogo lewapi ya ka le bona pula di sane ka nako yana ya ka di bona ga gongwe go nna le merwalela mahalape o tsongwe merwalela ao ya ka le bona go nna le tsatsi le le mogote go gaisa ya ka re tlwaetse ke dio tse e leng gore ke tse di amanang le kgang tsa phetogo lewapi
mme o tshwanetse gore le ipabalele mo golo le itse ka gone e be le itse gore go irwa ke eng le Botswana o dirang ka gone ka gore go na le seabe se e leng gore re na naso e be go tsamana le gore le rona ga re tšhentšha ga re simolole go aga dikago ja nyanong re harologana le ya ka ne re dira re itebaganya le kgwetlo tsa gompieno le metsi re a boloke jang batho betso ga ke batla gore thotsa hana ra utlwetse tla o simolole mogolle wa arabe ya ka ke go itse o iketlile o ba puo sente o utlwala le ha o senang karabo teng o utlwala gore ha karabo ha e Yohana re tla bona gore ira ya na ke a leboga motsamaisa tiro mototegi mogolo tautona wa lehatshe la Botswana ba kaulengwe matona a puso ba Lohano moemela bogosi ja ga Mmangwato kgosi Serogola Seretse kgosi ya motsono wa Mosolotshane kgosi Molefi le mohumagadi modulasetilo wa khansele motshwarelela mookamedi wa sepodisa lehatshe la Botswana modulasetilo wa land board le mokhanselara wa kgaolo eno honorable councillor Gaurengwe botsadi jotlhe jo bo leng hano bogogi ja puso kana baeteledi ba maphata a puso botlhe ba le leng hano ka go thatologana ka maemo a lona bomma le borra ke keletso a me gore mo mosong ono ke le dumedisa ka pula ke letso ya me ke gore ke leke go dira jaaka ha mototegi tautona nthumile mme ka Setswana se re mahoko a kgosi a tlhola mosako makisimolle ka one a mong a kgotae ka jana e le se ga rona se rialo mahoko a ga kgosi kopo ya gago ya ntha kana thobaelo ya gagwe ke ya lephata la gago la tribal o bua ka office furniture gore ha ba leng teng ha direlang teng hale di officer di bona ntse ka ha teng ga tsone ke se kgaphahela ga gona le ha ile gone ha a nnang teng ke a utule mahoko a kgosi ke ta heta ke dira gore seemo se o se hetoge kgosi o buile ka koloi ya e dirisiwang mo kgoteng gore ga bana koloi ke boammaaruri jo ke sa boitseng mme seemo se ga sa mekgota e hela sama dikgota di le dintsi mo lehatsheng le la rona la Botswana ke bile ka re maloba ka patikega gore ke tseye tshwetso ya gore dikoloi di le 23 tsene di diriswa ke bodiredi mo headquarters ke di tseye mo go bone di neelo lephata la tribal administration mme dikoloi tse rile ha di tsena kwano di phataladiwa ke ena director go keegile ha ile gore kgota ya Mosolotshane e ne ya thaelwa mme le ha go ntse jalo ga se gone ha botshelo bo helelang teng go na le tender ya 35 million pula e floatilong e rekang dikoloi tsa tribal ke ta bulela director gore a leke bojothe
gore mo go tse dintšha tseo ka ke tsaya gore go diragetse lesego gore o thaelwe kgosi kana tsele ne le dikapolelo jaanong wena o tla bona e ntšha go ntse hela jalo ka koloi ya ga Maboipelego le ene council ya Mahalape e setse e dirile tender ya gore rekwe dikoloi mme ba ntsholoheditse gore dikoloi tseo ha di goroga koloi ye nngwe tata Mosolotshane jaanong re tsena mo teng ga kgang ya mokatakata mato a bodiredi bodirela puso jotlhe e seng barutabana hela ha ke bothata jo e leng gore puso e santse e loma ka meno mme ke utile mahoko a ga kgosi a re kwano nne le sekaseka gore a bogolo go na le gore go dirwe ditsela tse puso e setseng e tse re tshwetso ya gore mo ngwageng wa kabo ya madi otlhe a CCP a leke go thusa go dira ditsela tse di mogare ga motse ga ke na go kgona go nna le karabo ya teng gompieno ka gore gongwe dithendara di setse di dirilwe tsa gore go te go dirwa ditsela mme kana ha ile gore tendera e setse e dirilwe ebile council e ya bile ga gona ka ha ke ka reng a go senyolwe ka teng ntswa le gone kana tshwetso e ke etserweng ke puso ya gore madi a otlhe ke taelo e re neetswe matona otlhe kana segolo bogolo nna ka ke nna ke tshwereng madi a CCP gore madi a mo go ono ngwaga khuduthamaga le parlamente di dumetse gore madi a dire jaana mme kopo ha e tshwana le ye kana go ra gore ke boe ke go kopa ha ile gore a santsa le teng ga isa a dirisiwe kere mme go boketekete a ne re ka sekarare ka jalo ga ke sologetse gore go ta kgonagala kana kopo e na dikarabo di le pedi e ka atega e ka seka ya atega ke dumelana le wena kgosi ke boammaaruri gore thulaganyo ya smart board le mo go phase 2 jaanong go na le kgang ya go thatolosa kgota maemo yone ya Mosolotshane ke kopo ya garara ya ga kgosi mme mongame ha ke ta kopa go rona mo nkinetse di atametseng ka gore motso wa Mosolotshane o santse o na le batho ba le 2375 seo se ra gore gone ha o leng teng ha ke gone ha o tshwanetseng go grade o le teng e tare ha dipalo di setse dita ka ha selong se re dumalanyeng ka sone batho ba Mosolotshane ha ba ntse ba hala seemo se se ta hetoga ke dipalo tse re setse re di beile gore ha motse o santse o na dipalo di le kana kgota e tshwanetse go nna ha dipalo di setse di hitile ha di le ha kgota e tshwanetse go nna le batho ba le kana ke tshaba go bua palo eo re le hano ka gore metse mengwe dipalo tsa yone di setse di hitile mme ga ba ise ba thatoso ile ka molato wa gore sona sepatšhe sa lona be batsadi ga se lete gore re ka dira jalo go santse go thaela jaaka ha ne lutwa mesalesale ya dikopo entse tsotlhe kana tsa re tsenya lebogo mo go sone sepatšhe mme mo nakong ya gompieno go na le bao ba ileng metse mengwe e leng gore yone e setse e hitile sone selo seo mme ke santse ke ikidibaditse hela gore ba ise ba botse ke na mo ke ntse ke thetsa ke bona gore a sengwe se ka bonala e re ha se ka bonala ba ise ba botse go dirwe mme ha ba ka botsa ke gone karabo e tareng ke dumelana le lona mme bothata e santse e lejo go ntse hela jalo le ka mato a barutabana
ke bothata jo re santseng re sa itse gore mo nakong ya gompieno re ka bo rarabolla ka tsela e ntseng jang. Kana ha o sena madi mehiti wa tsela ena a bona festere ya gago e thubegile, ngwaga o ba o re tia ntse a heta ntse e thubegile. Potso ya ntlha a ipotsang ke gore na motho wa ntoe ga a bone gore festere e thubegile, ga a itse gore wena monga ntoe o na le mathata a heteletse mo teng ga ntoe, gongwe mohumagadi wa lwala. Mme potso e tona ke gore a ko o dire festere kana ko o sheleketele go thusa mohumagadi jaaka a le mo bokweng jo e leng gore bo tsaya thebe nngwe le nngwe yo o nang le yone. Mme ke sone seemo sa goromento wa rona mo nakong ya gompieno a leng mo go sone, ka gore re lehatshe le le tshabelelwang ke dibetso tsa tholego. Go kile gata bo HIV le bo AIDS. Ha re santse re nya puso e re ha ke ta kgona ga bo go goroga seru se se di hetang tsotlhe. Bolwetse jono re buisana re thibile melomo le matho ka re melomo le dinko ka re ra bihelana. Le go yaano sa thukuthetsa mabolokelo a lona othe le senne puso ko ene re sukunyeditse teng ga tshwanno ke gore go nnega. Mme go santse go le ka gore a go ka re ha go kokoteditswe dilelo tse dingwe tse tsa arabiwa ka tsela e ntseng jang. Ke sone se ke le kopang betso baruta bana gore nya man re me re sokola jalo go ithala puso e ka bona sengwe ga le ga ke la se rontshiwa ha se le teng, ka gore ke ngwa dilo tse e leng gore puso e a di rekegela go bona e ka di le direla. Mme mo matung a bathoki council ya lona e sologeditse gore mo nakong ya gompieno ba bona ha ba ta aga ntwe ile ngwa hela ke gore kana ha madi a seo o itsa o ipa mo seemong se se tshwanang le sa nonyane. Nonyane ga ya ga senthaga ga o koko a rakana le one e sikere ngata ya bojang o ta bona ntse e tshwere le thokwa le lengwe hela. Mme mo tsamaong ya nako e tla re tsatsi le ngwaga o e ta starring seo o ta ithela e na le mamphorwana mo teng ga senthaga seo. Kganya moralane ba moralane ka ha ke begetsweng ka teng ha ile gore ke boammaruri ha e se boammaruri ke ta bolelelwa ke lona. Mme ke dumela ke gore ke boammaruri ka gore le mothusi wa me Mema monna Kgotla ke kile ka mo romela go rae go bua ha moralane mo na mpolela gore batho ba moralane ba sesitswe. Mme kana ha go sena go dirwa assessment go ra gore go ya ko ofising kgolo ya lona ya district ya Mahalape gore ba ye go bona gore ba ke ba ka thusiwang kae ba ke ba ka thusiwang kae ba ke ba ka thusiwang kae. Mme ha go santse go letetswe seo ga bo go bona gore dijo tsone ba di neelwe. Ke dimela gore ha nne mabuipela go ana le wa kgaolo eo ke ka bo ke mmotsa gore a mahokwa ke mabolella ruri dijo ba di neelwa se se setseng ke ditamelo tse dingwe tse di tsamaelang le botshelo ja motho ha le mo lehatsheng. Bogolo jang bao ba irileng ba goroga mo lehatsheng le la sekala ba amogela ka hala amogetseng batho ba bangwe ka teng. Ha e le gore ditsebe tsa mene di bulegile sente ka nako ya dikgang di ntse di buega gale ke dumela ke re mototegi Tautona se ke neng ke tshwanwa ke gore ke ka kgela ka tsone di helelaga. Ke lebogile betso. Motlotegi Tautona Raetsho mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi Tautona wa lehatshe la Botswana ebile o le mo palamente wa lehatshe la Botswana. Matona a hano Kgosi Serogola Seretse Kgosi Molifi le magosi a hano bodirela puso botlhe bo boleng hano kanselara setšhaba se se hano ma ke le dumedise mosong ono ka leina la Morena Jesu Kriste.
no hano ke bidiwa Kagiso Mmusi ke le tona wa itshireletso le thokgamo mme tota mo dipegong tse nne di begwa mo mosong wa gompieno ga ke a utlwa go na le dingongorego dipe ka tsa borukutli mme hela mo motseng wa Mosolotshane ne ke re ke le bolelle gore ko lephateng la rona e rile ntse re thulanya ditlhogo ra akanya gore re ka tsenya ga kae bodiredi ra hella re le supilwe ka monwana gore le tla agelwa police station mo ngwageng o wa madi police station e tla be na le matlo a le 7 ke police station e tla be na le koloi e tla be na le koloi le bodiredi hela jotlhe bo tla beng bo le kwano gore tle go kgona gore re lwantshe borukutli jo bo le mo kgaolong e ka kwano so se sengwe gape se ke batang go se le itsise ka ke a itse gore le barui mo kgaolong e mme ebile gantsi kana itlhele barui ba tseelwa dithoto tsa bone re tla ema ka dinao ka lephata la rona la stock theft le ditebagantseng le itswe thata go te kgomokumo gore le gone le nne le ka kwano thata le nne la tumele nako tsotlhe mme le mo police stationeng e tla beng ya agiwa lephata lone la stock theft le tla be le teng e lephata la sennela ruri jaanong le sa tle le leetela ke ne ke re hela ke eme ka lekalo mongame tautona ke bolelle ba motswa Mosolotshane gore le bone ba sego haditswe ba sego hetse re tla bona gore ba nna mo tshireletsegong e tona ke a le leboga batsadi tlalane modimo ke a leboga batsamaisa tiro ba letsatsi motlotlegi tautona kgosi Serogola le kgosi Molefi le magosi a leng hano matona a puso bagolo botlhe ba motse go setse go dumedisitswe ke re dumelang ka pula ma ke simolle ka motlotlegi tautona go lemoga kgosi Mosinyi ke setlogolo sa me utlwa ke itumetse go nna le setlogolo sa kgosi ke re ke go lemoge motlogolo mo go apegileng go builwe ka batho ba e leng gore o ka re ba hodusitswe ke dipolasi mme o ka re go na le makgwere a tulo ya bone re na le lenaneo ba gaetsho la batho ba ba ntseng jalo maloba ke le ko khwere la etsa gore le simolodisiwe le a le ise le simologe ga ke itse gore bothata ke eng mme re tla latedisa ke kopa re mentsi gore ha re tswa re bonane nna le wena le Rre Malatsi re baakanyetse go simolodisa lenaneo leo go lebagana le batho bao mme le ba motsehela ba bangwe ba e leng gore ba ka ba tlhoka tulo go na le lenaneo la rona la Poverty Alleviation and Housing Scheme mme ebile go dirisiwa boranyane jwa go dirisa motlhaba one wa kgalagadiela go ira ditena wa Kalahari and building blocks ke mananeo a e leng gore re a dira mme re sologela gore kwano go tla simolola ka bohego go sena tiego jaaka e ke e bonang ko khweng lenaneo le le anamele lehatshe le ko tsabong le ko bogantsi le kwa mahelo a le mantsi
so go raya gore le kwano re tla tla re le simolodisa mme sa ntlha re lebagane le batho ba tlhokang tulo ba e leng gore ba hodisitswe ko dipolaseng. Ya bobedi go builwe ka ditsela. Re na le tsela e re a go e dira ya otse dibete, re ka be re isibolotse bothata e le a nna ditlhwatlhwa tsa ba neng re ba kopile gore ba ikopele go dira tsela eo. Yaanong kana ga batho ba bitsa ditlhwatlhwa tse e leng gore di heta madi a go be rona nne re dirile gore re lemoge gore madi a tla a tlhokwang ga ke bokana, re be re a le ko palamenteng re a go bua gore re a go dira tsela eo yaaka nne ka bua ko kabong ya madi a ngwagao. Yaanong re santse re diilwe ke gone moo, mme hela tsela eo e tla dirwa e na le madi, mme ka ga batho ba ba lopileng ka teng ga ka ke a lekana. So re santse re leka maano a harologanya go bona gore re ka ira jang gore tsela eo e simologe. Tsela ya Mosolotshane Moralane yone ka se sebaka re santse re e gopa hela mo bekeng tse pedi tse di tlang go tla bo gona le o e gopang, mme go na le lenaneo la temothuo la gore go tswa mo Moralane go ya ko dipolaseng tsela eo e tshelwe gravel e baakangwe e tsamaege. Yaanong ra go kopana le bone go gopa ke ga nakwana, ra go kopana le bone gore yaanong re dire tsela e le nngwe ya la go tswa mo Mosolotshane go ya ko dipolaseng e heta ka Moralane, mme le gravel e se sekontiri gongwe se ka akanyediwa lo nkutlweng sentle, gongwe se ka akanyediwa ga re baakanya tsela e tswang mo lepolole ya Serowe, mme e le gore go dirwa kopo e hapegileng yaaka nne re a dira mo mahelong a mangwe jaaka kang Tsetseng Road e le 24 kilometers. Ra e kopela ka gore policy ya access roads ya re motse ha o le 10 kilometers go ya ko tlase ga go dirwa tsela e ntšha kana go baakangwe kgologolo e dirilweng policy e e seng teng o tsenngwa mo teng. Yaanong Moralane o ka re ke 13 kilometers ha ke sa gose, so 16. So ha go ntse jalo go irwa kopo e hapegileng ko pusong gore a mme le ha hitile 10 kilometers re lebile seemo sa motse, re lebile le di-policy tse dingwe tsa goromente jaaka ya affirmative action ka gore Moralane o ko thoko a re ka seke re e tsenye mo teng. Ke seo se e leng gore re ka se akanya ga re setse re shagatsa tsela ya mo lepolole Serowe. Ke raya gore ne ke re ke bue go le kalo ka ditsela batsadi ba me, ke a leboga. Nelong ke pula. Ke a leboga Moradisi, ke lemoge ke dumedise motlegi raetso Tautona ngaka Masisi, ke lemoge le bakaoleng matona a puso le mapalamente a leng fano, ke lemoge Kgosi Serogola Seretse le magosi otlhe a leng teng gano, ke lemoge batlegi makhanselara ba ba leng teng fano, bodiredi ya puso jotlhe borra le bomme setse go dumedisitswe. Nelwang ke pula. Ke bua ka maene wa Ikongwe o ko Ikongwe tota o ko go masimong a Mahibitswane mo kgaolong yone ya Ikongwe. O neetswe teseletso, go neelwa teseletso kompone ya ba Vision Rich Investments ka 2021, mme ba ne ba simolola gone ka June ya 2021 gore ba epelentswe tshipi iron ore gone ko mine ngone o, mme
e ne e le gore tshimologo ya bone ba le epa jalo ba le rwala ba le rekisetsa mahatshe a kontle mme ba ne ba dira jalo selekanyo sa ngwaga le dikgwedinyana ka gore ne a re ka September 2022 e bo e le gore tlhwatlhwa ya yone iron ore ya fologa yaanong mo dimarakeng e ne ntse e tsamaya ko $150 per ton e be e wela ko go $80 per ton go be go raya gore ba imelwa ke ditshenyegelo tsa gore ba tswelele ba ntse ba epa be bana ba ba eme ka ntlha ya gore go ne go sena letseno la gore ba ka tswelela yaanong ba duela le tsone diteraka tse ne di rwala mebu eo ne go sena se ba se duelang ka tsone mme tlhwatlhwa di tokafetse batsadi di tokafetse mo e leng gore le bone ba se ba le mo dipuisanong tota ebile kana ke lesego kana keng mo go one bekie ba ne ba supa jalo gore ba bone mongwe ba batlang gore ba finalize kana ba digele dipuisanyo tsa gore yaanong ke bona ba tle ba ntsha lone lentswe leo la bone ba le isa ko go ene e le mongwe ko lefatsheng la China ke sone se e leng gore se tla dira gore maeno kana moepo o tlo o thanye gape o tswelele one ke moepo o neetswe teseletso ya dingwaga tse di le 10 ka jalo santse re sologetse gore o tla go thapa bana ba rona o tsisa itsholelo ka ga kgaolong yone ya rona ya lesoso gone ka koo mme le fa go ntse jalo bagetso re le ba lephata la tsa meepo ra lebelela re bona gore a mme ga re go neetsetse tsheletso wa e dirisa ka gore go a bona le ditshetlana tseo di re boleletseng mo ikopelong ya gago ga o kopa license ga o sa di diragatse jalo re felela re gore re tla kwano gongwe re go thuse go na le bangwe ba ba ka batlang go dira gore re tle re ba neele tiro yone ya gore re ntshe tshipi e tswelele bana ba tswelele ba ntse ba hirwa ka tsela e ntseng jalo ka jaana kgaolo ya lona le yone e humile thata di tswa mmu go na le bana ba lona gape le bone ba kafa ba bone lentswe le le bidwang limestone la dirisiwa mo di-power station tsa bo morupuleng ke ba Wanki Holdings bone le bone ba ne ba fiwa license eo ka 2022 mme ba filwe license ya 5 years gore ba epe yone limestone eo ba e neele ba morupule ba kgone gore ba ntshe motlakase ka yone le bona re ba lebile gore ba simolole ba tle ba kgone gore ba thuse kgaolo e ka kwano re dire tse dintsinyana ka gore le one limestone ka fela e dirisiwa le tse dintsi a ke tse di tsa kago kapa ke di fela re sologela gore ba tla simolola le bone mme le bone ka tsela e ntseng jalo ga ba sa simolole ba ka fela e le gore license ya amogwa mo go bone gore e neele ba ka e tsweletsang ka gore le ba ba dupang tota prospective licenses di dintsi thata mo gone kgaolo ele yaanong re sologetse gore ba tswelele ba dire ka tsela e ntseng jalo tsa metlakase tsone e ka re di siame ke itseela gore bothata bo nne bo le teng ke gore kgaolo ya lona e siela motlakase ke shosong mo gongwe ga go na le bothata e be e le gore e kgagola ke motlakase mme re irile thulaganyo e setseng e le teng ya gore anong re le gokele gabedi go tswa ko sosong le go tswa ko serowe gore ga go na le bothata ko sosong e be e le gore le connecta ko serowe le kgone gore le bone motlakase ke eletsa gore ne go bua dipalo tsa gore le feta 2000 mo motseng mme di-customera yala tse di setse di goketse motlakase di 365 365 jaanong e ka tumetseng gongwe kana ga le itse ka lenaneo la gore ba e leng gore ba itsholele ko tlase e le ka go tlase ga 2400 ba kgona gore ba tsenyediwe motlakase ka tlhwatlhwa tse di fokotsegileng ka jalo ikopanyeng le ofisi ya BPC ba tle ba kgone gore yaanong ba le gokelele motlakase ka tlhwatlhwa e botoka ga o tlhoke gore bo wa yarile ntlo go na le ready box e le yone ba tlang ba e tshotse ba le inetse gore tle le kgone gore le tsenye motlakase oo
o mongwe ke o re tla re tswelela re ntse re le ruta motlakase o dirisang boloko le motlakase wa marang a letsatsi lona ba le seng mo grading re tla tswelela re le ruta ka one o ne ke re ke ame tsone tseo batsadi ba me neelwang ke pula. Ke a leboga motsamaisa tiro motegi Tautona matona a puso ba leng teng hano modulasetilo wa council le makhanselara ba leng teng hano kgosi Serogola le magosi othe ba leng teng hano bakwaledi ba maphata a puso ba leng teng hano bodiredi jotlhe jwa puso ka go thatologana batsadi ke a dumedisa ka pula go khutshwane betso ke go rurihatsa jaaka mogolle tona Molalana setse a supile gore re le lephata la temothuo re na le thulaganyo ya go baakanya ditsela tse di yang ko dipolaseng tsa Sandveld kante ko metlhabeng jaaka le tlwaetse go bitsa re setse re segetse madi ha thoko go na le naneo le leswa le puso e ntseng e bua ka lone la go dira ditlamelo kante ditlhabololo ba ka bokhutshwane ba re ke DM kante develop manager process e leng gore e laolwa ebile e tsamaisiwa ko lephateng la ga tona re Molale mme madi a ra segetseng ha thoko one a go tlhabolola tsela e yang ko metlhabeng kante ko dipolaseng tse re setse re na le one thulaganyo eo ya gore re e dire ka ga tlase ga lone lenaneo le ke le buang le mo ngwageng ono wa madi ngwaga ono wa madi o tlabong o tsweletseng o tlabong o wela ka April kante March 31st mo ngwageng o tlang ya tshologelo ke gone gore ka puisano ya rona le ba lephata la dipalamo le ditirelo tsa selegae re Molale re tla bo re ka buisana go bona gore kopo ya lona yone ya tsela ya Mosolotshane Moralane re tshwaraganele re tshwaraganye le one tlhabololo ya tsela tse di yang ko metlhabeng gore go tsamaege mo gone ngwaga ono ke emeletse hela gone go rurihatsa gore ke boammaruri re beile madi ha thoko a leng gore re tla bo re baakanya tsela e yang ko dipolaseng tsa Sandveld mme re tla e tshwaraganela go bona gore kopo ya lona e tsengwa mo teng kgotsa ya atlega jaaka lo e beile mo mosong ono ha pele ga raitso Tautona ke a leboga ntse ke eme teng ho ke a leboga motsamaisa tiro Tautona wa lehatshe la Botswana Dr. MOKGWEETSI Eric MASISI le matona a puso a leng hano mahosi le bothe ba ba leng ha ke a le dumedisa ka pula betso ka maina ke bidwa Sethomo le latisitswe mothusa tona mo lephateng la botsogo go na le dintha tse pedi tse leng gore ne di a supiwa jalo ke modulasetilo wa VDC le kgosi re supe betso gore re le ba lephata ra amogela gore kokelwana ya lona e ka kwano e yo netse hela thata mme re leboge
mo palamente wa lona re lesaso ka gore irile ha CCP e se hetolwe ona tsa lephata la rona le ba go godimo jaaka ne le utule modula stilo wa VDC ya supa gore ya go baakangwa ka one madi a CCP a ne re solohetse gore ka be setse simolotse mme ka re lenaneo le la CCP le ne la ga introduce wa ipelegeng e ntšha e re sologelang jalo gore ba simolole ka lone lenaneo leo le le thabolotsweng la ipelege go baakanya tleliniki ya lona gore le rona re tere ya amogele re le dirisetse seo ke se le gore ra se leboga hela thata mme ha re tsaya mo dikganyeng tsa bodiredi ra amogela gore betso baoki ba le babedi palo tseo di ko tlase hela thata mme re dumelane jalo le mogolwane wa lone lephata kana mokwaledi wa lephata ka gore ke na le ene hano gore le rona le ene wa lemoga gore dipalo tsa batho ba babedi di ko tlase ha re lebile dipalo tsa lona tsa maloba ha go balwa batho mme ta re boela morago re ta go buisana go bona gore a re ka se ke re bone mooki yo re ka motisang mo kgaolong yone ya lona mme gape modula stilo wa VDC o ne a supile jalo gore le tlhokana le ha go belegisetswang teng ka mabaka ona gore batho ka bontsi ba belegela mo malapeng e le kopo e na re ba pele mme re rotloetse betse gore kana pelegi ga se go mo leng gore go diragala ka tshoganetso go tsaya dikgwedi tse di herang bongwe go ithela lesea la go tsholwa mme le dirwa ke batho ba le babedi re rotloetse jalo betse gore a re ha malatsi a setse a gorogile a re ikatumetseng ha go bapileng le ditamelo gore e ska re ka moso ngwana a helela a tsholetswe ko lapeng mme re supe betse gore gone mo kgaolong e ya lona e ka le one nela ya supiwa jalo gore re lephata re na le sepatela se le gore ra go saga mo motseng wa Shoshong se le gore is a level 1 hospital ye le gore it's 53 beds mme bile ya go agiwa mo lenaneo lone le la transitional development plan lenaneo le le potakileng le le gore mo bekeng yone ra kontraka kana yene DM yene development manager yo le gore o hilwe tsone dipatela tsa kgaolo e go a supagala gore o na le teng ko Shoshong a ile go bona setsha a boela ko morago jaanong go a go dira tsone tse e leng gore ko bohelong o tla thoma kontraka yo le gore o tla aga sepatela sone sa lona mme gape mo godimo ga moo tota ke lebogele ene mo palamente wa lona tsone di-ambulance tse tharo tse le utwang go te di teng mo kgaolong e ga di a rekwa ke rona re le lephata di rekilwe ka one madi a CCP ne ke re mo boemong ja lephata kana mo boemong ja ga re dikoloti ke leboge mo palamente wa lona ka gore madi a wa tshwaraganna jalo le batotegi makhanselara be ba dumelana le lona le le beng ba dikgaolo tse gore a re rekeng di-ambulance mme ke leboge seo gore se se re thusitse hela thata re le lephata la botsogo gore ba ne ba tsaya tshwetso eo ka gore go ne ga re gokoletsa bokete jo re nang le jone segolo jang ka dikoloi tsa rona ne di robegile ka bontsi ha re tswa mo COVID-19 ke re tsamedi ne di le kalo tautona ke a leboga motsamaisa tiro Jamima ke go leboge tautona ke lebogele matona wa leng hano ke leboge bogosi yaka ba dumedisitswe
le lona ke le dumedise batho ba Mosolotshane batho ba Shoshong ka leina la Morena Yesu Kriste. Potso tse di boditsweng ke tsa thuto ke tla nna maikarabelo tsa thuto ya ka di boditswe ka kgaolo ya lona bogolo jang ba Mosolotshane ke ne le botsa gore kana go agilwe hostele ko Kalamane e na le bodulo ya bana ba le 194 jaanong 184 ya ka ba le kalo ha ka ba le kalo yaano go ra gore go soletse gore ba tsa hostel e tsa bana ba ko bona pitse le mmutane le ko dibeleng gompieno mme se se diratseng ke gore re kopile gore go nne le junior secondary school e se re ya gwe mo kgaolong ya rona re kopile gore e tetse mo NDP 12 e le gore e tla kgona gore etse bana ba Mosolotshane ba Moralane ba Mokgenene le Otse le Poloka gore ba tla kgona go tsana gaufi le batsadi ba bone ke ngwa dikgato tse di tsereng gore re kgone go thusa gone gore bana ba seka ba tsena kgakala la itse gore ba tsena ba ngwa tsana ko bora mokgonami mme gompieno ba lona Mosolotshane ba tsana ko Mothamo ba le kana ka palo e kana ka 90 palo eo ke yone gore re ba batela gore ba nne gaufi le rona mme a gopolo ene a tswa ya gore a go atolisiwe mahutagane kana go a go junior secondary ntšha ke ngwa dio tsele gore ha re sona re kopa a ka re kopile madi a ha bonwa re ta go boela go rona gape gore le tse mogopolo ya rona lo thele dumalane gore junior secondary school a ya go kana go atolose mahutagane ke ngwa dio tse re ta di lebana ya bobedi ya matitšhara a e leng gore gana boroko ba bangwe ba nna ko Mahalape bangwe ba nna mo Shoshong go na le matitšhara a mabedi a tswang mo Mosolotshane ba nna ko Shoshong yo mongwe o ipatetse boroko ko Shoshong yo mongwe o ikagetse ko Shoshong mme go supa gore di le boammaaruri boroko bo thaela ka kwano mme ka ra gore ke ngwa dio tse di le buang gore re bone gore re ka seke re ba okeletse boroko kana ke kgang e re tshwaragantse le ba local government gore ba kgone gore ba agelwe ka gore ba local government mo di-primary ke bone ba lebane le bana ba gate matitšhara go ba agela dikolo le go aga maroko ga ba nnang teng ya ko Mahalape bana matitšhara a nnang ko Mahalape ra itse gore go na le dipalo tsa matitšhara a leng kana palo tsa 20 ba le gore Ministry of Education wa gile o rekile MOKGWEETSI ba le gore matitšhara ba ira mo go commuter between Mahalape le Shoshong kana boroko ja matitšhara mo ntse ja bone bo subsidized le gone maikelo ke gone gore kana hantse ba bone boroko ko ya ka re molala nantsha nane wala gone gore gongwe ba simolle gore ba ithekele go tanna le kgang ya gore ba re ba nne le na le wala gore ba ka ikopela manto a go mme hela gompieno se sala ke gone gore go ta ba thusa gore ba bone borokgone ko mme maikelo a ra ba togela go re ikela gore ba agele manto mo dikolong tsene tse ha tekete go program e expanda ya go aga dikolo le gore bone boroko ha ba nnang ga o fitele le ha ba rutela teng ba re tswa ke se ke o etsa go na le matshwenyego a buiwang ka bothoka tsebe ja bana ke santse ke ikuela mo go lona le batsadi mahoko a ke tana ntse ke a buela go mothela la utwa matitšhara ba thusa go ruta bana ba lona ke batsadi ke a dumela mme lona ke lona batsadi ba le rutang bana boitshwaro ba le rutang bana botho ba le rutang bana go tota batho ba bangwe le go ikgapa mo dio tse di sa tshwanang go dirwa bana ba bua maabane tona mmusina a bua
le rona ba re bolelela ko education gore rona le batsadi ke rona go re dira dilo dingwe tse di sa siamang ga pele ga bona wa ya tswana wa emegela o phakela go ga sekerese ga pele ga ngwana o lala o beele birinyana go ho phakela ene wa bona gore papa na anwa eng kana mama na anwa eng le ene wa kgarita gore mo go ruta ngwana dilo tse di sa siamang go na dilo tse di tshwanetse o dirwe ke mme le re regela ba le babedi tse dingwe la di ba bontsha bana ba dire dilo tse sa tshwannang gore di dirwe gape le ga bana botlhokatsebe jo ba bo dirang ko dikolong jo bontsi ja bone bo simologa ko lapeng a re kopaneleng go bona gore re tsenya letsogo mo go tlhokomeleng ngwana go godisa ngwana le go itse gore ngwana o tshwanetse gore a ratiwe a hiwe lerato la nka le botsa gompienana gore ba le kae ba ete ba botse gore ngwana yo ko sekolong o ne a rutwa eng tsatsi leo le go bula buka ya ngwana hela gore na go mmadisa hela le bone ba tlogetseng bana le bagolo mo gae ba le gone ko ditoropong bo Mascomo le bo Orange ba na le difoune tse di gore o kgona go ruta ngwana ka foune le gone ko o mmotsela gore ngwana ka o thotse o rutwa eng a ko mpalle gore kgone o bala mmogo nya ba tlogetse basadi bagolo ba sokola le bana ba se kgone go ba kgalemela ngwana ga se wa ga mmehela borraitso ngwana kwa ga rre le mme tshwaraganang bana la ba tshola go tswala ba tlogela o tla dithala re ana le bana hela ba kana bo 5 mo motseng a tlogetse yo ka moso o tlogela yo ka moso mme ga gone wa ba tlhokomela ke a le kopa gore go mo a enne tlhokomelo mo bane a re simoleng re boele go makgatana gate gone mo ba kopano ditsela kwa te gone go kopano ditsela teng mme gape mo go botlhokwa ke gore re na le ngwao le setso sa rona la uto ba gaetso ngwao le setso sa rona a re tshwaraganeng diotse re itse gore bana ba tshwanetse gore ba tlhokomelo ba kgalemelo ke a kopa ba gaetso ke re boikuelo ke tana ke bo dira pele ga lona ga re leng teng gore le itse gore bana ba tlhoka thuso ya rona re tshwaraganeng lona ba le ko ditoropong lona ba le ko kae maitse ba ya la o ikete founela ngwana o mmotse gore totse o ira eng a nka go thusa la buisana le ka ona megala technology ga e tlola e itsa gore re buisane le bana re ba thusang basadi bagolo le banna bagolo mo gae ba le ba togetseng le bana ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro motutege mogolo tautona le lefatshe la Botswana ngaka Masisi matona a puso thusa kgosi ga mangwato raetso seretse kgosi molehi le ba borara jo bohano batsadi ba ke le dumediseng ka pula nna ke senai ke tswa ko Water Utilities Corporation jaanong mo tekodisong ya kgosi o na supa ngorego ka boleng jwa metsi gore metsi a letswai ebile a na le bothole jo bo taka meno jo re bo itseng bo bidiwa gote fluoride mo ditekeletsong tsa rona tse re direlela bogelo ka mantaga ka re di dira kgwedi le kgwedi re itetse metsi a na le tota se se tona mo metsing a ke kalaka e dira gore metsi a nne motoma a ka tswa gongwe a utlwa le letswai mme se se tona ke kalaka e be e thiba le dipipe ka gore bokete ja yone mo metsing ne e le 103 milligrams per liter seelo sa yone e le 100 sebe sa phiri mo go diphatsa thata ke yone fluoride gone mo ne ke supa gore go taka meno ka gore yone na le bokete jo bo go godimo ke 1.97 kgathanong le seelo sa 1.5 gore ya amana yang le high blood a nka se ke itse ba moruti o re le mo gono gongwe bone ba ka ya thalosa botoka
mme hela se ke se itsenya ke gone gore so go yang thata mo bane ba banyenyane e tla ka meno ya marapo a bana yaanong kgotsi o na a tswa ka mogopolo wa gore a e seng gore ba gokelelwe mo sosong ka sosong gaugi ke mogopolo o e leng gore ra o seka-seka ga re ntse re lebeletse ko pele ke tla tsena mo gone mo nakong e khutshwane mme mo sebakeng sa gompieno re ntse re dira dithutomiso re leka go bona gore ke eng se se ka re thusang go tlhatswa segolo yang thata fluoride ka gore ko gongwe ga rena fluoride re bona gone mo Mosolotshane mo le moralane ka godino mo sedibeng se le sengwe hela e be e bona gape ko ikongwe le ko kodibeleng le ko tobela jaanong mogopolong gore re tsile ka gone ke gore re tsenye plante re na mo re tsentse plante kana ka ke bua sediba se sengwe hela re tsenye plante mme ka ntata ya thaelo a madi re bone diplante tse pedi re tla tsenya plante ha mo sedibeng se sone se na metsi a mantsi 15,000 liters ka awara re ra tsenya plante engwe ko dibeleng mo ngwageng ngo wa madi e tla re ka January ra kontraka o taba le mo saeteng mo a tsenya plante mo moralane mme mototegi tautona ka gore re mo lehatsheng la komelelo le le babaletsweng thata ke phetogo ya loapi le mauba a tlang kgapetsa-kgapetsa dipula di butsana di a kgala re ita di-blanke ga di ba di kgala metsi a gokotsega mo didibeng boleng ja metsi le jone bo a gokotsega yaanong tharabololo ya selenela ruri jaaka mototegi tautona a laetse ke gore re timole lenyora ka metsi a tswang ko bokoni ka gore ko ke gone ko na le metsi a mantsi teng re na le North South Korea 1 gompieno re thabolola North South Korea 2 setse re tsweletse ka go gokelela metsi ka bontsi ka bokete mo North South Korea setse re heditse go gokelela metsi a tswapong le 18 Tewane dibete mo kane maphashalala le poloka le tsone di tsweletse di a gokelelwa ka July ba tla banwa metsi a North South Korea maikaelelo ke gore ha re ya ko NDP 12 re be re gore mo nako ya gompieno re dire design gore re ha ra ko NDP 12 re na le kakanyetso ya gore go tla re lopa bokae gore re gokelele metsi ya Mosolotshane moralane ikongwe ko dibeleng otse le mokgenene mo North South Korea re balla le metsi e mengwe e tabeng e setse ya setsile mokoswane kudumatse le Davidale jana ha re dira lo mototegi re tla bore heditse ka kgaolo ya mohalatse re tla bore gokeletse yo themo mo North South Korea ka gore borele mo jo tona go yang ko pele ke gore ka 2027 2028 re be re gogile metsi a tswang ko Tshobetsang base gore re ne le tharabollo ya ngwaga tse 50 ya go timela nyora mo lehatsheng la Botswana ke a leboga motsamaisi tiro ke a leboga tauto ke a leboga motsamaisa tiro motlotlegi tautona batona matona a hano batsadi setse go dumedisitswe leina la me ke moemi ba tshabang ke direla mo diphologolong ke eme hano ka gore tona wa me gayo o sampa tshwere ke ditiro tse dingwe tsa puso tona wa tikologo le bojanala mme ke gone ko e leng gore re tshware di-trust tse di amanang le ditsa tlholego natural resources re utlwile keletso ya go dirisa pane e leng gore go utlwala ga e le gore mo teng ga polasi mme ke ka re hela ka bokhutshwane e tla re mo dibekeng tse pedi tse di tlang e be bangwe ba tsile go tla go utlwisisa gore gate go ka thusiwa jang morahi gore o ka kgona go dirisa pane eo le gone gore kae mo polasing go ka be go iragetseng go hunulwe se e leng gore e ka be le matswakabele ha ile gore a teng ke a leboga botsadi
batsadi re ka nna batshe gate ka January plant ya arriva re sena e ha wela gore e hela leng ka June a hela plant e hedile go bua re sena e a mo dikgaolong re a utlwetse le ha dikoloi ba boma boipelego ra nyakiwa ke le kwano nna a le ha boma boipelego dikoloi o no a renka ya kwano tse dintšha tse dintšha dipedi gate ya driver le ya maboipelego mo ngwageng o tangwa madi a kere tendera ke yona 35 million alright Mosolotshane we di-classroom kana le ha o bega memadisa ha wa bua gore di tlhala di le kae o kae VDC di tlhala di le kae di-classroom nya bua hela le ho gate go tlhala 2 anyway ba tla tlhotlhomisa ra utlwana ba ga ra utlwetse ba tla tlhotlhomisa gore di tlhala le kae kgosi e rile gape ga o buile gore mananeo o bona gore a holotse ka bontsi ka gore le bone ga ba neelwe seabe kana ga bana seabe sa gore ba sale morago go raya gore kana koloi e ga e tlae a buisanye le ba driver le gore ba mogela gore a thole mananeo ha e le gore ke tiro ya bogosi a kere kore ga ke batle go tsenelwa ha e le gore ga go tsene teng gongwe o re a ba tlhola ka go ba biletsa mo kgotleng e seng a kwana yaanong kgang e ra utlwetse e tlhatswege le ba lephata la bonana le ba bangwe helalo ka gore tota kgotla ke kgotla e tloga e re ga go tsena ko di-projecting kwana e be bogakodi ga gongwe bo gapana le ba bo itsanape re gateng sentle right bonnese ba etla o ne a bua gore le batleleng le latisitswe o ne a re nnesegela ke tlo re nnesegela o bo se bue ka gore o nna ga kae ra o bua leng 2 weeks 2 weeks ba ga re latisitswe ba te ba tise phetolo nya tata ruta kopo ya madi a di-internal roads gore la ra reng ha re a utlwetsa a itsisa ko kuthamageng re tla bua ka mindset change smart boards yone ke phase 2 go boletswe le ra nyalana e pane ha e motlhogo bokete bo ira ke gore ya ka go boletswe e setse e le mo polasing a le monga yone nna mo ponong ya me tharabollo ke gore ka gore ga ke itse gore pane e kana kang ena e tshwara metsi lebaka le kae e ngwe ka diphologolo kae ga ke itse gore polasi ya teng e kana kang le yone a ke 6x6 kante 8x8 a la itse batho ba Mosolotshane ga le itse mme tharabollo tota e le gore morahi o ka e swelagale molemo ko gore e ntshiwe mo go monga yone a kere e tsewa mo go ene ka go hapanya madi le yone a kere
ke ra gore ga gona gore le ka reng ga ke la go tsenela kwa ebile re ne re batla go irana le yana mo ga motho a go ka nna yalo so le tla go yakanye ga ke itse gore ne a jwa yang e na le pane e ntseng yalo ya iro polasi ra ne le phoso boarding e boletswe ambulance di boletswe kliniki e boletswe ipelegeng e tlhabolotsweng e boletswe maternity wing a ke re ke 2 weeks ra maternity wing 2 weeks seo se a sa rata ba metsi mo go maswe se rutumolotsa sekhukhu a re ipone ga le nna ka rata go rutumolola le sekuelang se ba se ira yana la re le lebelela hela ao ga gona sepe sa ngwao se le se irang gate moeng mogo o mo ntung gate mogo o mo ntung gore ba le ga bana bagwe bale ba ka sena ie bana bagwe ne ba tla siame gore e robile e tsela di pedi kana go hana gona tsela ya ga remolale gona tsela ya ga remolao ba re ba go kopana akere so e dileo ya re tla tswa mo kgenya gore go tsoletswe a gona dikarabo a ke re utlwe mme madisang gore tsela ga teng o utlwile mma wena o ba kotela hela gore a go nna yalo sepatela gate 53 bed ko shishong ra kontraka ebile kana DM se tsale gone kwana tsela poloka le one e boletswa kere di biti poloka kere go arabile go tuile madina le teng ra kontraka ba batla madi a hetanga le teng ya no sentse go buisang tsa boroko di builwe mme nna ke tla di gatela le maine wa ikongwa o builwe ikongwe e senga yana batho ba ile gore ba ne ba tswa ko dipolasing le tsa motswa le tselentle go batla gore re tsibogele mo go harogana le ya ka re dira ha ke kgotsogalle dikarabo tse re di utlwileng ka bone batho ba go nna yalo ha ba tsere ba baya mo metseng yena e ba jwa ditsha e ba nna yalalo o kokotletsa lehuma wa bo tse lehuma yala gore bokgoni ba bone ba go iphatapatela botshelo mo motseng bo harogana le botipa ba bone bokgoni ba bone ba le ko merakeng ko dipolasing ga go tshwane so se re tshwanetse go se dira ke gore batho bana ba tshwanetse gore ba welwe ke mananeo a go ba change tota ba tlhabolole a ba ntshe mo se polasing go tsene se legae ra utlwana ba itse gore re ka mo nakong go theoga ka nako go dirwa yana matswakabele matlhale a go tshela kana botipa ba go tshela motseng go batla gore bo dirwe jang ga go motlhou bogolo ga o tsaya batho ba ba godileng ba ba tona le bangwao tse e leng gore gongwe bana ba teng ganke ba shangwa yana ra utlwana so re be re ikaetse gore go mona ke tsela e telele rang go e tsaya mme go raya gore lona e be le dipelo dintle ba le nna le bone ba ba le telang mo go lona e seka la tswala la kgona go bantsha bakgoba la barua makgoba le ba duela ka motsoko le ba duela ka dijo le ba duela ka diaparo tsa moapolelo le ba duela ka fona
ka gore go mo go iregetse a ke ra ipua re mo ga rona tshwantse re ipaakanya re le batswana re diela ka metsi o bo o ruile batho go mo tshwantse re go eme ga re ka ke ra itlhelela ko 2036 ha batswana ba bangwe re ba tsaya jalo so nna ha ke kgotsogale se re se dirang ra go boela morago ke a go ba etelela pele ka kgantsa go nna yana mme se tsa Mosolotshane hela e le tsa botswana otlhe mo e leng gore go ntse yana teng yana re ire gore re ire mophuthelwa wa mananeo a na alanang gore motho re mo change kana so ra go nna le komitsing ya selegae ha ile gore ha gona se se dirwang se se ka tsang madi kana productivity le skill attitude gore mokgwa ga go ntse yang dio tse ke tse di tletse mo mindset change go se re boleletse mindset change me go change bona hela go change le rona ba ile gore ba re tlhala mo gae go change le rona ba ile gore re ha go dimo ga bone ka dikakanyo ka go rutega ka itsholelo tshwantse re le ba rute go tshela botshelo bo go iphatapatelwang hela ka rute bana ba rona a re mmogo iso ke kganya lona BDC ke kganya lona ke kganya lona kgosi ke kganya lona bagolo ba motse ke kganya lona bo mma le borra o pele motsadi batho ba ke bana ba lona ke kganya rona batswana bogolang kganye ya mang go ithaopa ke so sentsentseng thata ke moeteledipele wa rona wa gompieno ha tshela ga rona e kete le gogela morago kganye ya go ithaopa go le mo go itsamayang teng ke kwano hela Mosolotshane ha ke se utlwa VDC re wetsa be re kana ba dira ile ke parlamenta mo tse bi tsan di thata tse di kana re o keletse madi go ithaopa ko kereke tsa rona go ithaopa go etse tlase ko dikweleng tsa rona go ithaopa go etse ko tlase ko dipatela ko ditleliniking tsa rona go ithaopa go etse ko tlase ko ga pelego kwa ga molemisi farmers committee go ithaopa go etse ko tlase ko maelong a banana morole o re o tshutseng o seng kana ka sepeo go ithaopa go etse ko tlase re tla go diswa emang kana ha re lekane ya ka re ntse yana ka bokgoni ha re lekane ka go itsholela ha re lekane ka bopelonomi ha re lekane ka bokgoni ba tsele go di ka khatla ba ile gore ka ba ithaopela ni mo le mo tshwantse gore a intse setlhabelo ha chaba e sa intse setlhabelo e boela morago la e bile le ka gogotetsa madi a le kanakang ha go re nga tlhokagala ba tsana mo pupung ka madi a gagwe e dijo la ile o ka di tsaya kae wa di raha ha o ka ke wa lebitleng ka tsone ha o ka ke amogelang seo le tsone di aparo la o ka di kotletsa di le kanakang nya ke re bana moruti ka o kgabile ha o ka ke wa lebitleng ka tsone go ithaopa go tswa gore o amogele gore o na le tsona nnatso mme o mongwe o le ene wa di tlhoka wa mo ruta le ene gore a ithaope a thuse o mongwe ha ka nna pelo tsetla be gore ene ke o amogelang hela batla gore nyamphampa o mmolela gore mphampa wa lapisa le thusaneng batho ba tsweng dipolasi bana nke ke sa bolele gore ba tshela botshelo bo botsholang go ruta motho hela gore nya o ngapa le hatshe yana wa kolobetsa yana o beela metsi yana o irana la e bile ka na bokiteang o se go ba itsapa ka gore wena ha wa itsapelwa
the minute o itsa banka teng ke gone ya ka o tisa lehu mo matsheng la gago wena o itha gore o humile o kokotletsa phuta o tseya mo kolong ya go tseya mo jareteng go nna kana popoma kgante le ba thuba hela ka metsi ha tala go tona thata kgante le a iponna phata batho ba ntse jalo gongwe le gongwe mo lehatsheng go kokotletsa thata o bolebala ba bangwe o sa dire gore ba kgone gore ba riana o ipiletsa gore ba tle go senyetsa ha o itira mo ntle le nosi o eletse ga o le nosi o ipatela mathata ba go kokotletsa mo go wena kgante e be go talia lome le tsone bonmana kana tsa pudi ba sa kope bone e ba khonkgonyetsa okapi e be go sa nne sentle so ke a le kopa batswana change mogopolo inaakanye le go ithaopa metsi a rona ka be e se lesoyana ya tlala dipampiro o bo utlwa go bua ga o ka bala madi a dirisitsweng a bolelwa ke ba Mahalape district mo goreng ba sela matlakala mo A1 e ke go agile motho a le mabedi kana le mararo mo Mosolotshane since January this year do tsele go di tlhaloganyo go iriswa madi go la batho matakala ba dirileng ka bom go bo bula fence mo kolonyana e ba la tlha go ntle e be go te go irwa gore se le sone be se re ke gona ka go irwa tiro ha ne tiro di irwa yalo ke re sa re sengwe sengwe go le gongwe tere ditiro sengwe le sengwe gongwe le gongwe kana gongwe le nngwe bjana motho wa iphapha wa ipakanya wa ikgalemela wa ithiba kgang ya go tlatsa matlakala le one ke a go godisa bana yana ga o bona bagolo hela e le bona ba bulang mo dibasing mona mera go tlhamaletsa dilo ka gore sepodisi ya go bereka ba go tshwarwa ba go atlholwa kana ba tswa ba ko seraleng se le gore ha sena kgalemo ha sena mma ha sena mogolo ha sena ngwana ha se yona social media ba bokolla ko e be ba kapela mo pheo mo ke ba bangwe le bagolo ba itlhabe le mo ka go mo ke mo lekane o ntshetsa stress ko o bua se o se batlang o ra mongwe le mongwe mme le hatshe le re lebile ha ba bona re ra yana ha ba kgatlhegele go tla ga rona matlakala mo ditseleng a re a gasagatsangana a tshwana le matlakala a re a tseya mo social media e be re ikaela batho re ikanega ga se botlhale yaanong ithaopeng go ithaopa ke gore a mongwe gore nyamoro a re ga go ile yalo o bua ko tlase go tshwana le morao gore o na le selabe mo leitlhong ipaakanye go ithaopa yaanong I'm very worried ka gore godisa mealoso ya bana bangwe ba bone ba e leng gore le go kgalemesega go setse go pala yaanong ka gore ya ka ministera le sa swa bua bana ba tla dikweleng yaanong ba keketse maikutlo ba lapisitse basadi bagolo batsadi ba bone ba latlhetse basadi bagolong ba sa nna le lerato la gore ba kgalemesege la gore mo khaleme o tishara o bitsa tishara matshara modimo a ba sia yana ke bona ba losa ba oketsa ga dipalo e re ha ba godile ana ba tabe bereko ha tsena go dirong wa heta ire bodipa e be bodipa no e gore e nna bone bo borenang iskala ga kana video ga kana tso video motho wa betlwa motse wa hagwa bontle ba itirela ke itumela ke bona ditlhare tse di ntshweketse di jotse mo kgotleng ha ke tsora tsone metsi ya fluoride ya amogela kante di tla ira yang
so go apele re tla go batla go betla metlhala o harologanang wa gore batho ba ile gore ba go tlase ka tse dintsi ba ka tlhatloswa jang gore ba kgone go tsena mo motseng ba tshela le batho ba ipelega ke kgang ye bokete la itse gona le nna la ipelegeng ha o bona re le tšhentšhana mme leina la ipelegeng ke le molemo ka gore la bua ke la sa ga rona mme ipelegeng e ne re e tlwaetseng ne go sena go ipelega mo teng a di bue nnete akere ne go sena go ipelega ne le mpelegang ipelegeng e ntse di dirile ena e ne le mpelegang no bona ba nna gone o ba gwanya yana o bona gore le mogolo hela le mo sa tlhogong le bana gore ha gona kganya mmereko mo wena ha iyo a kgakala o tla tlhola a se sela yana a le ba a reng kgante o nna hatsi e be go nna hatsi gotle bontsi ba nako ba ntse hatsi ba itapolositse e be go teng ipelegeng e leng pelega e be go iswa lebogo maduo ha le go morago ba dirileng ha gona nya mona mo go boela ka kwa re bosing nya ke ka kwa o go motseo moise motseo motsumise go ipelega ya ntsontso re change go mo go boele go ipelegeng tota motho a itire se leng gore se tla mo thusa be se thusa ba bangwe ke bua yana ka gore ke mo motseng wa selegae in rural Botswana re na le rural development policy gore tlhabolla magae jang ka gore tlhabollo ha se gore batho ba tswana ba go ga boroni hela tlhabollo ke gore o senke botshelo bo go itlhele le bone bo go atle ha o leng teng mme o sa senye selegae se se leng ho ha ile gore ke lebelo la masimo go ntsha dijo nngwe ya tsa ditlhabollo tse leng gore a di tsenya ke tsa gore tiriso ya lehatshe yana la masimo re amogela gore e ka nna e matswekabele e harologaneng ibile o kgona gore wa ge ntlo ya senela ruri mo masimong e se mogologolo a ka ne go ntse ga ne o ka itlhola o foroma ko masimong la nte bote ya nako tsele ne ka go tseya lengalo ha o re o rua dikoko ga tenya o neela le hatseland body e go le kgaoganya e be bangwe le bone ba tla gone hana re amogela gore batho ba kgone go disa le hatseleo ka botlhale bo e leng gore bo tla ntsha khumo mo lehatsheng leo ha ile gore go na le tsa tlholego tse dintle kana wena o kgona go di betla ka mekgwa o ka di dirang ka teng o bo di dira ke so bona go amana le tsa diphologolo ha tshimo e lekane o kgona go bitsa ba lephata le diphologolo ba kanoke gore mo diphologolong tsa naga bonthabong ba tshimo o ka rua dihe ho o ka di ruela nama o ka di ruela matlalo a tsone o ka di ruela gore bajana ba tle go di bona o ka di ruela gore o di atise o to di rekise di tshela gore mente a go ya le mahisa pele o bo simola o ntsha se o duela mahisa ka tsone pele ga e nna tsa gago o bo o rutuntshiwa gore pholo di tlhokomelwa jang o bo o hira batho ba ile gore ke badisa ba diphologolo ke gone a ka re atolosa phiro mebereko le go kabakanya itsholelo ya tselegae kana tsa magae tsa masimo tsa meraka re kgona gore gompieno ana re go rotloetse re go rutuntshe re go kaele gore bojanala mo morakeng o ka boira jang bojanala kana gore ba ile gore a bana meraka moraka ba tsona le gore go le diwa molodi go gangwa kgomo
go a katlolwa go a tlhaolwa go a tshujwa e le tse dingwe tse le di itseng moraka wa Setswana go na le batho ba ile gore ba kgona go tswa kwana o bo ba agela matlo a ile gore ba ka nna mo gone e ba etela moraka e le baeng ba gago o bo ba duedisa moraka ke wa gago ha o solo go pokoleng bore ka gore setse o beilwe o tlhabola moraka o kana kwa gago ka tseo di kgonang o kgona go tsenya tse dingwe gape tse di ka kgatlang mojanala gone mo morakeng gongwe ha le tsamayana la go thiba o mola gore kana kwa gore e nna di-activities o di kwala yana bore kana kwa go dira yana mme o duedisa motho wa moeng a re go thiba dinamane a ba bona ithuta dio tse batho ba mahatsha sele ba re bolela ba ka di eletsa mme se se botlhokwa gore o mmakanyetse ene o tsonko gore tle re ha sna go ja dikgobe a itse gore o ka go iphutholela kae go babalesegile go le sephiri sa se moraka mme e le mo go ka amogelesegang ga segompieno e sengwe mora gore a tshware thito ya monato a kiso molale o tshegang e bo o ile bojanala ba se moraka o kgona go moruta go palama ditonki dipitsi le tsone di ka mmela ka gore re taira gore re ne re iphathalatse yana ko maelo a di ka tshelang teng di ira bone bojanala mme le ka makgotla a selegae ya ka Mosolotshane yana ha o na le mahelo le kgona gore le ire lehelo e le ya campsite kante e le helo le le gore le dirisa campsite de go na le ha di tsatlhola go di ka nnang teng go ka ngoka batho gore ba e teng ba duela madi bogakodi bo teng bana ba bona ba teng ba ba rutetsweng go ira dio tsa go nna jana le gone le community trust yalo le gona gore le senke le helo le beke land board e be le tratella le gona le dithuso ka gore lona go nganke le ikgone ka bolona go tratelwa e be le rutuntswa ka tsone diphologolo tse go dirwa ya ntse re batla go oketsa lebelo bogolo go la itse gore phologolo ke lang di beilwe ya go di ga di topo o kweneng a kere di beilwe ya ke ga tema ke ya tle go thusa go di gama eng ga nna hela a white elephant ha ke batle go nna jalo diphologolo tsena ke tsa Batswana la go di bona le dikopeng lenaneo lela go ba diphologolo masimo ha se la batho ka bongwe hela ke la lona le di trust le di group ka le ka ipopa jang kana jang le ka makgotla le masika ela le ka renya ye ke a khotla rena re batla go dire yana le kupile ha tsela teng le ipupi kante motshelo bo mme ibile ba re ja bobe re nonne thata metshelo ya Christmas e re ka dijo yena iketlele go reka trata le trateleng le simo yona la diphologolo masimong e be le go ba ka tsone ha go motho wa tsore madi a tla tshetemega go do le gona re lentse ya lo be le ra mo go te wellness center lona baoki lona wellness is la mo gento e mo ya tshidilo sentshilo ba inana ba ta go sidula stress e be ba no se di nonyana la di tsiana tse di ka ba ritibisa e be le ba duedisa e ba lala gone ho e be le tsenya le khakugo ga teng go tshidula maikutlo ga go bua le motho e be le tsela go bakanya le tlalo le meriri le dinala le dinko dotse ke buana ka gore batho ba tsema ba bolla ba tsoma Botswana ba dilete go matshing kwana bone Batswana batho ba tsoma matshing a mangwana ba batla se ka sa kgalagadi mme gona le ka go kgona go tsiditsa ka teng o sena motlakase o sena conditioner ka metsi hela wa tshela mosolonyana evaporation ya tsidihatsa that's why ba go le mo hotel a re copy ya teng wanaka
gore o rata tshologe sethithwana pheonyana e mo leswa a ba tsidihala ke air conditioner la itse go re ke ngwe ne gona dikgetsiang tsa ane e saile tse di tsholo metsi tsena di ba mo koloi pheo e hoka e be go tsidihala la itse bo mme gore go na di nkgwana di bea gona ka tlase ga moritiana ke foriji ba diotse bogolwane le gone go beeletsa metsi a pula le tatswa yone e haroga le metsi a ga re senae la itse but ha le ira selo go loela e be le kwala le ditso tsa teng ya ka shoshong ke bae le sekai e le motso o tumileng mo ditsong tsa Botswana e be le kwalatse le golaganya ditso tsena le tselete le ira batho gone o le betle sentle le kgona gore le ire mebereko e haroganang le tlwaelesegileng so ke tla go le rotloetsa gore go na le whole rural economy go ditsholelo mo magaeng a rona ba e leng gore tshwere sheleng ba gongwe re a bapetseng ko boelang ga e le go tlhabola magae ya rona le iretse lona ba e leng gore mo gae se hoageleng bana ba lona ba batla go dira ba buleleng dipelo ba direng ba le hireng ba le ruteng ke batla go bona kgaolo e hetogile bone batho ba tswang go dipolaseng bana le matshelo a bona ba itseng le botipa bone bo bo itseng bo bo haroganang le ba lona bo bo tlhwatlhwa go gaisa ba lona bo diriseng a ba bo dirise le bone ba phuteng le tla bona re tla tswa ka lenaneo lengwe gone le lamang bone batho bana ra go ba irisa ka dikitso tsa bone e be le bona ba phophomaela go tsamaya one way le sa barua ha ile gore batho ba bereka le bone le berekisa le bone le sa barua gore ditlhabollo ha e ka ke di nna ntlha e le ngwe hela di a tshwara go le go Mosolotshane ha se mahalapse le sang go le ka go ira Mosolotshane mahalapse di a roga Mosolotshane o na le mo ka se gwa go teng its own comparative advantages Mosolotshane le tiko ga ona mahalape le ene ra ya go na le botshelo ba teng le pheo e le gore e na le tatso e phepa e sila maikutlo ha o tsena ko mesing ya diterena le dikoloi tse di fonkong ko mahalapse ha ya nna yalo ga o ronene west a ke re ba go moa gore ke a ko nageng ke a go itlhabisa pheo that's a product it's a product e nang le value wena go setse gore o e tsopaganyana o bo re seng ka yona ha o tsena mo sekeng o utlwa le nko le le monate la tlholego a kere ha o tsena mo lekgapong o utlwa le nko le le monate la tlholego le go nna mo bodilong ba la itse a kere gomo nna ke morutabana ke o ka sekgwa go bidiwang curriculum specialist ke itse go bopa go rutwa ga motho le go tlhaloganya teng dilo tse di buantsi ke tse o kgona go di tsaya o di package-ana bo ere curriculum e be e rutwa le gone mo sekoleng se sa primary e re gore no be go tetse relevant education ke berekelang batho ba ho ke sa re gore bana ba Mosolotshane ha ba ke a ithuta ka di-satellite no ha ke rialo ha ke re gore ha ke yana di-engineers le bone ba ka nna yalo but ba na le se e leng gore ba ga borone ha bana naso yaanong a re ne re utlwa le pego e begwa e manola e kwatolotsa mo go tse tsa ngwao tse le tsa tlholego le tse e leng gore metse ya rona ya selegae e na natso la reng ka tsone ke ne ke le rumola ke tsena ke bua ka bontle ba motho wa lona le matlapa a lona la reng ka one jantlogo eat head
jantlogo go na le dimela go na le tse e leng go di a dirwa mo merakeng le mo dipolaseng tsa thuo le tsone di mo teng it's an advantage e le gore Mosolotshane o gaogile one mahelo ana le irang ka gone some of the best breeds tsa dikgomo ke editse gone gana tsa dinku tsa dipudi e ke editse gone gana some of the most skilled workers batho ba e leng gore ke baitsanape ba tse di amanang le tsa temothuo e ke ba tswa gone mo Mosolotshane e se ka Mosolotshane a tumela ka gore ga batla modisa wa Mosolotshane no le hetoletseo badisa ba ka tswa kono ya ka ba ka tswa go pela mme e le gore go na le tse di ga godimo le tsone tse e leng gore ba di itse gongwe modisa o le gore o skilled o kgona go disa o kgona trata o kgona go bakanya sediba sa solar o kgona go epela dipipe o kgona go bakanya trekere o kgona go plana o kgona go ira furu dijo e be le gore ke ena wa Mosolotshane a be le gore ke ena wa amogela madi a go godimo so modisa wa Mosolotshane re mo tlhabolelene a nne mmereki modisa o amogelang madi a go godimo e seng hela go thontshang semela so ne ke tle go bua le lona yana ka gone gore re na letse ke eng ke bua yana ka gore re go hitla go 2036 re itlhelle maitlamo le maikelo a 2036 re itlhelle maitlamo a Africa 2063 the Africa we want ya AU re itlhelle the sustainable development goals gore re oketse mosepele re phatlalatse re re go le go ntsi mo go harologanang le mo re go dirang re go ira go harologana le aka ne re ntse re go dira ha re ka ke ra tswelela ha re ke ra hitlhela go 36 ha re ntse re dira ya ka ntse re dira mala tsotlhe go re VDC ntse ya ka ntse e bua kgantse ntse di bua khosi a ntse ya ka ntse a tsamaisa morai ya ka ntse ha go ka ke ga go sekwele se ruta ka ntse se ruta never so ntse re change dio tse dintsi thata ya no ke nna mampudi wa change ke nna mampudi wa diphetogo a ra utlwana ya no ke batla gore le nthuse bo mampudi bo le lona le ne bo mampudi ba diphetogo ha ke itse le tsogana kwa mama phakela le tsogana kwa mama phakela ka fo e be le irang wa pa borotho a rekisa wa pa bole kana kang 17 dikuku e be tre kwa tsotlhe o di apa jang e ba rata bareki ba gago di tshwana tsotlhe ka bo 70 wa tsone yaanong ke o sa akanya gore bangwe ba ka rata se harogane se o se neela ba bangwe change ka moso o bo apa 80 10 o mongwe o bo mo harolo o bo bona gore o iregalang gongwe hanke a reko gongwe ka reko gongwe ka itlhele gore o ketsa maketo a gago go na le ba bašano ba tang 10 one e ba o ketsa go gaisa bana e be na 90 100 o se kwa tlhola go hela mo go 70 o change ke ena wa ntlha o mongwe ipheseng le tsogana koma e be le dirang moruti o tsogana koma ka fo bo ira moruti o bo rapela o ratapela thapelo e rapelang eng o bo rapela kagiso a o rapela khumo moruti a o rapela khumo e ka fo a o rapela mebereko o rapela sengwe le sengwe le diphodiso a wa ithapela ke eng seo se se rapeleleng ha rapele busula o rapela le mangolosi le rapela lotlhe
ehe moagisenyo wa go ba le kae a le kae ene ka fo ga o rapela nya ba tse rapela lotlhe rapela lotlhe gape o tlhakanya go rapela le go dira o rapela ba ka le kae moruti e wela o moruti a kere wa ruta le ko kerekeng phutego e be e go atswa a ise e kgolagale o bo itshetsa ka eng ka go lema le pula ira tse di harologanang gore o nne moruti o e leng gore go ile a godimo le molaetsa wa gore batho ba change o ba rotloetse ba change dio di bonno mo go wena moruti ditlhare maungo dio tsa change di bonno mo go wena ya ka re bona dio tsa change tse di aparwa di bonno mo go wena moruti me le ntsa puo a kere le ntsa puo bo mennese o le tsa thusa motho a idibadiwa ke tlala go tleng maaba o tswana go mangwena mma o ikgolegile ka go thusa motho ko mme mo ke ka fa e fe bo irang o iketlile kana o ithaganetse o iketlile ke mo sa ithaganne o ba di borele mma ke mo sa ithaganne pause ke mo na go raya nya tsontse go ita tsontse go hula kere wa change utwa ke botsa o re o sena go itshidila bo ira nnese gwa tiro o boa go theogela ka bosonyana bo ba go ba mamoleane o bo boa go tiro o bo irang nya mo iketlele motho ke ena a buang ga o sena go apabe goreng emma yo la kae e be go hela wa go tlhapa go robala yaanong wa go change eng mo go tseo bolela ba o ke ba go reeditse tle ba change ka o ntse wa go pele ana wa akanya gore ga o chaisa wa goreng wa baakanya wa go ira se se tsamana le tiro le boitsano pe ba gago se bolele nya go kopelwa go molato ka gore wena o tla ba gaisa ntlha ba go kopetse hairstyle mma go kopelwa go siame kana motswana re dilo makwati bua hela o phuthologile o ba duedisa a o tla bo duedisa kana o tla bo sa duedisa thamalla o tla bo ba duedisa o senkile jarata ya go ira go yone a o e kopetse gore o go ira le teng kana ke jarata ya la bonno ke tautona ga go utlwa ke a go thusa ke bua le ba ke botlhe mo Botswana ra go ira license category ya gore e skala la patelsa go diralo
le tšhaise ka bogodi le tiro ya go ya booki we go nna le a nursing home or a nursing clinic o kgona gore o hire ba bangwe bo nnese yana o bona le kliniki e le ya go license e la gago o duedisa a private nursing clinic e be nna le gone le wing ye o batlang go ira le bagodi eo o ba bala ditori o ba tshamekisa o ba sidila yaanong tsamaye go senka jarata e phuthulogileng land board e tla go ba wa utlwe e le gore it's purpose built ke batla le change batswana I can say the same thing ka balemisi I can say the same thing ka ba ile gore ba ira ditlhapi I can say the same thing ka ba wildlife ha re tla simolla diphologolo masimonyana ne re bona gore batho ba wildlife ka bontsi ba rutetsweng tiro eo ka madi a mantsi a puso ha ba tšhaisa ba morakeng ba ira the same thing everybody else is doing ha go bereke itsholola ha e gole ha re pipitise so le lona I want a good livelihood for you ke batla re thuse puso gore ka re kgona go atleng ke haleale e se ka rana the same health care provision for everybody ha ke itlhabile ka speakere ke kgona go ya go tleliniking yago ka gore ke kgona go duela sengwe e se ka go tlatsa ba e leng gore ba tsediwa mahala ke ko tleliniking ya puso e be ke go neela nurse o bo mpotsa yana ka gore ta bo tshega-tsheganong gore service ile ko godimo go sa tshwane le ko e ra gore lo bo kgona go itse gore ke tlhoka le eng gape gongwe ke tlhoka tshilo maikutlo bill o ba bolele a kere o bona gore nna ga ke sephiri ga ke re batla nkopela ke batla ba nkopela le wena o batla ba go kopela o phadisane le ba bangwe o rata go kopelwa gore ga o phadisanya the quality of service yakwa le ha tsela rona e be le etelo o tla bona ba tla ko matshing a mangwe ba senang dio tseo ba di latela goneng a ke re batho ko matshing a sedi wa bo ile go ira bua mennes re mo gotleng o etetseng o ile go bona o bo bona eng rona re botoka mono nyame o sekwa re ga le botoka mono bo tla go nna hela gore nya re botoka o e ko ba ene gore ba botoka bo gore na bo ise ko godimo a le utlwa gore ke rena batho betso that's why mananeo a tla le mahare tlhatlha yang le backyard garden le backyard nursery ne e tswa gone mo gore o kgona go reka ko go bone gaufi wa utlwa mma ka gore ga re ka ke ra itse go le matlhare road o bo mo hira ebile a tla go dira landscape ko tleliniking yago o hile leina bua mennes kana wa ra go thusa ebile ke batla go tla go e bula ko kgaolong ya go le molao ke batla gore o change maikutlo o change dikakanyo e re pele ga re etsa bo a kantse leina kana a range of names le lona ga ke le ntshe mo teng ba mabapi ga ke bue bo ba o kiela ke bua le lona mabidisi ke bua le lona ba mo gae bo Mosolotshane bangwe ba ona le na le tsele nang le tsone e le megopolo tiro ya me ke le tautona ke gore ke henyoletse re kgona go tsenya letsogo la puso a ke dikgakololo a ke boitsanape a ke go abela lehatshe a ke tliseletso gore le kgone go dira tse di harologanang a re mmogo batho betso e ka goreng ka gore ke batla rotlhe re tlhatloga ga re leng teng that's the only reason ke tsoga maphakela ke a tirong ke motlhatlosi ya bona ke ntse yang mokgotlhetsi ke a kgotlhetsa mokgabisi ke a kgabisa mmoki ke a le boka morati ke a le rata ka gore ke batla gore botshelo ba rona bo hetoge mme se ka ba hetogelwa ntha e le nngwe hela rotlhe be re seo se le sengwe hela e ke tere makomonasi kana go ga go apara setlhako se le sengwe hela se se tshwanang ga gona sa monna sa mosadi se se lekanang ba ba go nkomanya makomonasi nya ke a ba tshamekisa e se ka ba nkomanya ke itse makomonasi gore a harologane le moo ba intshwarele makomonasi go ba leng teng
mme ka bokhutshwane ke letetse molaetsa wa gore mananeo a teng megopolo e teng maikelo le maikemisetso a puso ke one ya ga se dio tse di motlhong ka gore le bone bodiredi ba rona bo e le go dira ka bone gore ba leke gore ba re kgotlokgotseana re tšhentšhe le bone sentse ba tsengwa ditlhatlhelelo tsa gore ba tšhentšhe ba gata stepe se e leng gore ke sa go gatela pele le ona mapodisi ba mo teng masole ba mo teng batho ba security ra go ntsha di-license di harologanang tse di tsamayana le speciality tse ba nang natso gore le bone ba kgona gore ba ire tseo. And you must service this economy. It cannot puso hela. It mustn't just be a public service. E leng gore ke yone e servicang itsholelo ya rona. Le bona ba ralo phalo gore ba nne le ba ralo phalo ba ikemetseng ba dirisega a re mmogo batho betso so bana ba tsong go tlase bana a re ba ruteng ka pelo a rona yotlhe ngwa kgantse ne gore ke batle go bua ka tsone gore tshwere ke nako ne le a thuto yana ke kgang e tona ke a go e beela phuthego e nngwe ya kgotla ke re bua ka thuto hela gore thuto ke eng e bereka yang e ka irwa yang re batla go dirang ka yone thuto ke batla go ema ha batho ba Mosolotshane go ema ha gore lona e tle go tsene lona ano le botse le bue la kgele e be go a rajwa ha go sena go a rajwa mo parlamento wa lona tla ba leboga a sa tsenye phuthego ya kgotla o tla ipiletsa gagwe a ba leboga ha a sena go leboga ke tle ke boela ga ka bokhutshwane yake ke le laela gore go tswa gompieno go itlhela nako ya ditlhopho le sologele mo pusong ke eteletseng pele ena ra go dirang a ra utlwana ee yaanong ke batla gore le nne le iketlile le itse gore nako ya rona e ne le re e beetse ya go busa ya wela ka tsamaiso ya rona molao motheo mme a e wela yana ra go phatlalala nako nngwe e be re ipala mabala a kgaka mona re le ra re ka dirana tlhopha wena o bo dira ya ka Motswana a ntse a dira o bo tlhopha o batlang go mo tlhopha o bo tlhopha lekgotla la sepolotiki le o batlang go le tlhopha o bo tlhopha ka go ira yalo o tlhopha mo parlamente o tlhopha tautona o mmatlang kana tautona ha a tlhotse gona bokse ya bo tautona a eyo go na le bokse ya mo parlamente ha ba kopana yana mo parlamente ba e leng gore ba lekgotla le le tla hetang sephatlo sa diphatla tse di ko parlamenteng o nna ipeele o kene nang tautona yaanong la go itlhophela yalo le tlhopha ka kagiso ka botho le ka go sala molao morago go le kagiso a re mmogo o le kagiso ga re batle go tlhakatlhakanyediwa ke ope kana bape ba re ba itira se ba seng sone mongwe le mongwe ka tsatsi leo ke mo tlhophisi kante ke o tlhophang ga go kopa-kopane dilo tseo go na le ba gore ba kgethilwe ke molao gore ba dira se le molao bo kgetha ba tlhophisi 18 years o ikwadisetsa ditlhopho o tla ka o mang o tshelang o tsena mo laeneng tu o sa apara seaparo sa gaope o sa bue le ope sepe o tlotla tsa dikemogela le manyalo le tsa kereke o bo o tlhopha o boya ga gago maduo o tla bolelega a pula ene a re beng tautona ba tse ka legofi betso ga nke ke rata gore bagolo ba buile ke summarize mafoko a bone mme ke dumela gore mongwe wa lona o itseetse sengwe gonega bogolo jang mo kgannye ya a re tšhentšheng go mo go rona gore jaanong re go ikita ka thupana ka gore molaetsa hele o motona o tla lemoga gore
re mo go a re tšhentšheng re dire dilo ka go harologana re tšhentšhe megopolo dikakanyo jalo jalo mme re gorogile mo nakong ye e tla supang tota gore re a tšhentšha gangwe le gape ga batsadi ba rona ba tla kgotleng ra be re ipaakantse gore re tlile go botsa re tlile go ntsha dikakgelo re tlile go botsa re tlile go ntsha dikakgelo tsa go gakolola mme ga e ka re o ntse o ela tlhoko tseno o di baakantse wa itlhela e le gore bagolo ba setse ba di coverile tseela gore di setse di tserwe mme o tlhela ka se o tla be o utlwa gore se se ntšha kana ga sa buiwa ke kopa jalo betso mme mo nakong ye ke tla be ke lebile ka lona le tsholetsa matsogo ke tlile go dira jaana ka gore le bantsi ke tlile go leba letlhakore ka ha legare letlhakore ka ha le ko morago gore se ka ra nna le tumelo ya gore ga o le hapele kana ga o le gautshwane o tla bitswa hela o nnosi ke tle go dira yalo ke tlopola bongwe mo matlhakoreng otlhe ke lebile botsadi ke tla bona ka mabogo ke bona re hapele ke be ke tsa motho wa mme nte ke tsenne mogare motsadi nte ke tse motsadi ha morago ga go nnaka mme mma ke tsere reha ke tsere motsadi hale ka ga gona ope ke bone ko morago ko bohelong kwa ke bona mme ke ole wa tlhoro ye ntsho mma ke go biditse ema ka dinao tsamela ka kwano mme ema ka dinao mogolo tsamela ka kwano ke ne ke biditse reha ko letlhakoreng ka kwa nte ke tsaye ko letlhakoreng re ko gare kwa ema ka dinao ha ra tsamela ka kwano le ka tumela ha microphone nya ga itse ke go bitse ke ne ke biditse mme wena o tswa ko morago a tumela ka ke batla go bona palo a lona a tumela ha microphone tsamaelang ga le ke batla go bona palo sentle ke tle ke balance nte ke boe ke tse gape ga le gare ha re ke go bone ra re ke go bone tsamaela ka kwa ra ke lebile ke ne ke lebile gautshwane ha jaanong ke bona ba digile mme o bo a tumela nte ke ba tse ba lekalo ga jaana ba ke sa lebitsa le kana mali digile mabogo re ka tswelela motsadi wa me o ipolela leina o bo o tswa ka kakgelo kana potso e lengwe hela ke a leboga tautona ke dumedisa le matona a puso a o nang le one ke na le kgang e ke tla bang gapela ga gago mme yone e leng sello mme ka tota ke le ngwana ga gago le maabane ke paletswe hela ke go a go kopana le wena ko mahalape tse dingwe tse ke tla di dibjala ke tla di bua ko thoko mme sello sa me mongame ke dirwa tsela ya botlhe dire ke letebele le ntsho la ga masodi a mphela nna le foxen mongame sello sa me mo kgaolong e ka kwano ke semorafe ke tshelela mo semorafeng se se boitshegang tautona se le councile le land board ke maswabi hela re tona wa land board ga gago mme ka mmantaga ne ke le ko ofising ya gago ke ne ke kopa baropiti ke follow-ile tsamaiso tsotlhe ke lebeletse gore puso e ke e ratang ye ga ke sena go bona baropiti ka one mananeo a ditsela le yone transitional national development plan ka ke itse madi a ka se ka lekana mme le nna ke utlwile sello sa ga tautona maikeelo ne e le gore ke ka neela goromente yone dikaraboletse go tswelela ka ditsela madi a tla ko morago
mme ke bona go mo ke thibelwa mme ke thibelwa go dirisitswe ditlontlokwane that's why ke re tota ke kopa go e ntsha kgang e kopeng tota mme ebile ke ikopela gore ke nne le sebaka sa go bona le tona wa local government ka gore go na le dilo tse dingwe tse di iragang tse di sa tsamayeng sentle le ga tshile ga le tsamaiso ka mekgwa e mebedi south le kwano hela ke le hatshe la Botswana lotlhe tsamaiso e tshwanetse go tshwana wa e go ka kwano tsamaiso e sa tshwane le go ga rona go re tswang teng ke ra gore tautone ke leboga ka pula ke kopa gore ke le neele di-documente tsa metsi ke applyetseng go shoshong subland board ke be ke gano gompie kong jaana ke ikwetse ko mainland board 7 months ga ise be ke bidio mme ke mona le bogole nna ke mo tlhoka kutlo ke batla go iteka le nna I want to be a millionaire in this country. Thank you very much. Dumelang botsadi. Ke bidiwa rre go botsamang keletso. Na kanya mekhutshwane. Ke remeletse mo a re tšhentšheng. Mme a re tšhentšheng yo. Puso e nna le mananeo a re nna re ntse re re mananeong a tswa le mantle. Mme ha se tsa tshwanetse gore a diragale ga ra bone. Go lombo ke puso kana wena mohiri mogolo e leng tautona re Eric Kiabetswe Masisi lebella khiro ya gago ye o e hetole go hiro hela motho a iphire jana ka kontraka ha sa dire tiro hela sela ke gona ka bana mananeo a gogoa a tsamaya ka go re utlo phanishiwa hela ka gore rona mo di office ga rena go tsweledisa mananeo wa gago gore te o tswe mo pusong a re tšhentšhe ke a lebo. Dumelang botsadi ke bidwa Lechezane Sononyane ke monana mo motseng wa Mosolotshane ke goletse mo motseng o ka tsana sekolo mo motseng o ka hetsa dikolo tsa me ke ntse ke mo motseng o ena re ka ngwaga wa 2017 ra tautona ka tsamaya ka ko lehatsheng la India re ne re thuswa ke mopalamente wa rona re Makgalemela mme ra go ithuta entrepreneurship jaaka nne ke ithuta mo ga borone mo Gibbs ha ke tswa ko nka bona gore ya ka tautona na sentse a bua gone ha gore a re tšhentšheng re re matshelo ona a rona a mo gaea ra dire gore a te a re tshetse re dire botshelo ka one mme ra ka dira koporasi e leng AgriSouls Agricultural Management Association e sa bonong go thamiwa ka ngwaga wa 2018 mme koporasi ra ene ya dira dikoko tsa nama ra be re kopa gore council e re thuse mawipelo ga re thuse re nne re tsenye dikoko tsa mae re le bana ba motse wa Mosolotshane ba ba nileng le dikgwetho tsa botshelo ka go harologana re le palo e 14 re le banana rote mme ra le gompie go re santsana re lela ka lehelo ra ne ra ko land board ga re huile helo ka mosong re twa go tea go boketekete ga re huile helo re lekile gore re rentise makgetho a le mantsi gone mo gaemo mme tota ga go kgona ga le ka gore dikoko di na le ka di dirang ka teng yaanong ga gongwe motho o ka se ke a amogele gore kana jang hela mme gone gape ga go ntse jalo a ngwe motakase o kgaogo ya ka re le mo legaenyana re thokele gore gongwe re ka nne re na le sengwenyana se neng se ka re thusa gore dikoko tsa rona di seka tsa senyega di santsana di ise di rekwe yalo tautona re na le selelo se se tona re le banana mo motseng o gore kana tota ne re kopa lehelo yana gore re itshetse re dire tsa temothuo re rue bone bo dikoko bo dipudi re le merogo yalo re le bana ba motse wa Mosolotshane gongwe ka tsela eo re ka kgona ra hira ba bangwe borukuti bo bo kana-kana gongwe ba ne ba ka nna busy gone ko go rona ko
ra ba direla mebereko a ka ithela ba tswa ko bo form 3 ba ta ba feitse yalo e be gore ga gona se ba se dirang mo gae ebile go sena gona masika a bona ko boga borona ko gongwe ba ko ipatala mebereko ko tautona sello sa rona se ho ke a leboga. Thank you. Dumelang botsadi, nna ke Sethunya Kalante. Ke leloko la Moralane Syndicate. Kopo ya rona re le ba Moralane Syndicate. Re na le sediba se re neng ra se reka. Sediba sa rona se gautshwane thata le lesaka la Matimela. Jaanong kopo ya rona ke lentswe la mogolo go bua le ba ba lebanyeng gore go gongwe re kopelwe gore re rekisetse ba Matimela metsi. Sediba sa rona se bapile thata le lesaka le la Matimela go nka bua lesaka le la Matimela gongwe le go tswa hano le ha tseleng. Jaanong re kopa lentswe la mogolo gore ba ba lebanyeng ba ba rekisetsang ke dumela gore bone ba itse ba ba rekisetsang ba Matimela e bong cancel ba ba rekang metsi ba rekela ba Matimela e bong cancel ngwe mogolo a re buelle le bone ba reke metsi mo go rona re ithinga re le batho ba Moralane re ka palo re 16 ke bagolo bontsi ba teng ke bagolo mme re tsa gore wone madi a leng gore cancel e reka metsi mo re mongwe yo nka seng ke mmui ka leina o humileng o netang metsi ka bophara gongwe ba re ne ka one a bonnyenyane bone bo ba re bonele re ithi nqa kopo e ntse jang. Go sa go dumedisitswe batsadi na yo ke meng ha ke bidiwa Lekgobo Bob Isaac sa me ke kopo mo go ena re Tautona kopo e ke e kopang ke population ya banana ke 60% mo e leng gore ke bona ba e leng gore e ka re go lebilwe bone le bagolo rona go simologa go 36 wa go 64 go loga ga re thuswe ga re na la le mananeo yaanong ke ne ke kopa ka boikokobetso gore le rona a re lebelelo re thusiwe ke a leboga motsamaisa tiro. Ke dumedisa phuthego e hano yotlhe ka leina la ga Jesu Kriste. Amen. Ke me ha mo boemong ba na le bogole botho ba ba kametseng ba ba mo kgaolong ya Shosho. Ke bidiwa Lorato Senonyane. Ke rumile ke bana le bogole. Re le bana le bogole ba kgaolo ya Shosho. Re na le mathata le kganya ditsha. Re na le kganya gore o ne mo na le bogole. Go ngwa bona le tseno kana ona le madi a gore ka ikagela o be o ithela le gore ko line body a o kgone go hiwa setsa go ngo tsene mo waiting listing message wena ona le madi a gore o ka aga ya nna go lena go mana le bogole ga ba ya ko line body ba go bata tsone ditsa kana gore ba ka bewa ha o ta o le mona le bogole o bua gore ka nna setse ke tshwere madi ke bata go ikagela wa bisiwa gore nya o ruri a le go gore go mmaboipelego ha o tsara go mmaboipelego go bolela gore nna ke le mmaboipelego wena ha o mo lenanong le la bathoki gore ke go thuse dikgang tsa gore o agela ke gore ke ha o le mo lenanong la bathoki kana o le ka gata se ga mmaboipelego ke gone nka go irela mokwalo wa gore land body go bea yaanong ka tia le gore nako le nako bana le bogole ba nna le seemo sa gore ga ba itse gore ga go ntse le ba ka reng ka gore ne re sologetse yala ka ne re go buile mo mananeng a mongwe gore bana le bogole ba na le letsogana le ga godimo kana ba neelwa special education mme ka nako eno wa go a nna yalo e be re nna le kganya gore re na le disability card ga re itse gore disability card ya rona bana le bogole e bereka jang se re se itseng gore re itse gore disability card e bereka hela mo basing ya ga seabelo ga o palama base ga o tsena mo makalaneng a puso
kana go batiwa babereki ore o tsenya disability card ha e go berekele ha e recipe sa bohelo re kopa gore Tautona re kopa gore mo dithopong tse di tang re batla go bona mo palamente yo ithopetsweng e le mona le bogole le mokhanselara yo ba ba ithopelwang go na le mona le bogole mo teng o ngwe ke gone lentswe la rona le ka utlwana ke a leboga a ke tse dintsi tanki a tswe tanki motsamaisa tiro mma ke sa ntlha ke dumedise Tautona wa lehatshe la Botswana ngaka mokgweetsi Eric MASISI nna ke bidio a go tolesetse go ntswe ke na le ke dumedise mo gapegileng le mogolle KK a utlwetse le matona a puso ke a bona ke ba ratang thata le bone ba dumele ka pula bo lefoko moagi ke banna ba ke dumela mothata mo go bone re ba reetsa thata le bo Fidelis Molao raetso ma ke go totomatsa tsatsi la gompieno ga ke mmoki mme ke batla go harologana le batho ka gore gantsi dipuo di a buiwa gongwe ebile gape ke tseye nako e ke supe gone gore ke reye Batswana botlhe ka kakaretso gore a re itlotleng a re nne le mokgwa wa Setswana wa go totlana a e reng ha mongwe o pehela neilwe maemo a e ka tswa le maemo a phehela a re mo toteleng seo a re le seng mokgwa wa go nyatsana ka gore ke one o tlile gore go agela ko morago gore ga ke itse gore hela go kata mang ne re na le bo Tautona General Khama re ne ntse re bua dipuo tse station tsone gompie ko re na le Tautona MASISI re ntse re bua dipuo tse seng tsone a mme re bona re itirela sentle a re tlotlaneng a re dibelaneng a re neelaneng raitso ke batla go leboga ka gore tsatsi ene ke bana go kgonosetse ga o ipharolole jaaka ke go itse o motho o ke teng ke uto o ipala mabala a kgaka mme ga go molato rra ga o dirile o tshwanetse gore o te go twe o dirile sentle Tautona o dirile sentle rra irile ha o tsaya bo Tautona ke gakologana nako nngwe le ko debating ya bo Tautona ga le ipapeletsa ditlhopho ka 2019 o no ga botswa gore tumalano e ya ditemane ya dimmaeneng a lo bona e siametse Batswana ra itshono a supa gore ga ya siama ebile o tshaba go ibua pele ga rona ka gore o dibela loago la rona kana Botswana ja rona mme ra itso ma ke supe gore o pelo kgale you are a brave president a go motho gore ka bua le makgowa ga go buile bone o ba boela porogo mme raitso o supile gore o senata gompie gore bana letseno tumalano e siame ra ya mogela mme ke dumela gore e tla thusa thata mo GDP ya ga government so seo raitso tswelela ka mowa o o bereke ka gore motho o berekang wa kgalwa motho yo o berekang wa kgalwa mme gona o kgalwa mo raitso ga gore gore o tshwanetse gore o dige thogo tshwanetsa thogo morwa MASISI ye nngwe ke batla go e lebogela raitso ke go leboge o sa ile magoko a mantle jalo mongame o mongwe o tla tsaya nyame ma ke bue ya bohelo mme ebile ga se ya bohelo o bona o bona kganya ya maabane o e dira ko tati raitso le yone hela ke dumela gore o dirile tournament ya tsone ya tiro mme ebile ke kope gore tsatsi la wa kanyang ka kganya ya location Mosolotshane o e he sekidi sa VDC gone ko ke a kopa mongame thank you ke a kopa gore he sekidi thank you ba nkgoreletsane ke re ke kopele sekwele gore sekwele se le rra ke batla go nna patron wa sone re batla go nna re bona dibase re di tsaya bana ba rona ba thorong exposure thank you nte ke kgame motsotsonyana o isubui le ska la ntlontlolla betso ga ke rile nne nngwe hela kana o mpolaisa ba ko morago yaanong yole wa rona wa o na emetse bana le bogole ne ke dibile gore o emetse mantswe a le mantsi ke kopa gore re dirisanye sentle
go tlogeng fa go wena thank you motsamaisa tiro dumela ngaka Masisi me ke go dumaditse mo phirimaneng eno kana ke mo mosong wa letsatsi ke bidiwa Domira Tshwa ke tswa mo kgoteng ya ga Mabedi Domi wa Tshwa DOMR direletswe ka phatšhe le gare o sekala ke tswa mo Mabedi gone mo kgoteng yone wa e game ke potsonyana hela mo ngame Tautona tota nna ke na le tshwenyego sa le ke berekile for 17 years mo government security mme ga ke kgone go bona ditshwanelo tsa me ke dirile sengwe le sengwe se se tlhokagalang mo tax clearance sengwe le sengwe mme di-pension tsa me ne di gona ke a toba-toba ko ga borone mme kwa ga ke kgone go bona ga e le sengwe yana ebe ke ipotsa gore awa mme ke tlile go swa hela ke ise ke bone sepe kana jang kana mme yaanong ga ke le bona ngaka Masisi ke be ke nna le tsholo ya gore gongwe dikarabo ga di ka bonala mme ka bokhutswane ke sutele ba bangwe mongaka tanki wa gamma nyane ise ke supi ga ise ke supi botsadi ba me ke kopa le name le digile mabogo ke lebe botsadi gore ba rabetse kana ke oketse ka ba bana ke kopa gore re simololle hela jaana ke dira ya ka ne ke dirile la ntlha letlhakore le gare le ko morago ke tsaya bone hela ka ga letlhakore re rekiwo le ka tswela gapele ntata ke go biditse ke be ke tsena ga le gareng ke go biditse re ke be ke tsena mmeo ga kae ha o kae mma ke tsere ga gare ke kopa go leba ko ditlhareng ga gona ope ke tsaya mme gape ga morago kwa tenteng ke eno a bogero tanki go leboga motsamaisa ke bone bone jwa bogelo ke tabe ke sutela bagolo ke a leboga go leboga motsamaisa tiro yo monte ke bidiwa Edward Mohanana ke modula stilo wa di-PTA mo kgaolong ya legare le le na le dikole di 343 mene ke re ke a kgele Raitso Tautona o bokilwe o lemogilwe ra go bona o tshwere ka thata o modisa a kgomo o bolelana yo ere o boa o teka le tharapa o le role mo kgoteng re lebogela seo ke ne ke re ke bua ka PTA batsadi ba thopa di-PTA ko dikgoteng le mo dikweleng di-PTA tse ke tsone tse di emetseng batsadi ba ba leng mo motseng tsotlhe mo metseng e yotlhe mme ebile puso e kwadile gore di-PTA tse that the link between the government and the parents e leng general membership mme di-PTA tse ga gona ga di totwang teng mo go bothoko ke gore tare ga o bua ga ke toga ke bua yana tsatsi ga le tswa o utlwa go go thopia PTA e msa ga o ka re wa kgalema go nna mathata yaanong re re a toto e nne teng ka gore lekwalo la re di-PTA they are autonomous ga di ne di kopa gore di bone di-allowance tse e leng gore ntu ya dikgosi ne di approva le go ntshitswe motion wa tsone ministry wa ga Raitso le sa se bore a gona madi Raitso Bagalatia Aroni o na rekisitse mogopolo go go lona Tautona la o neela the green light ke gone ka re boletseng ka teng ba phataletse ke itshaletsa ka mpana ke setse yana ke le mo boithaopong yaanong ke re a baakanyediwa ka tiro ya bone ntsi ba tegola ka mmanta ga go tsena ka la bothano mo dikweleng mme ela mo gongwe molampelo ke gore ga gona morero go telele le gompieno yana ke bua jaana ke eme ka dinao ba biditse bo principal ba biditse botsadi ba re ministry wa ga Raitso a utetse wa re ka January 2024 motsadi mongwe le mongwe a bata ka dibuka ga re bolelwe sepe mme ke ona re tshwanetseng gore re rerisiwe maloba di-exam paper di dutile tsa bona mo diateng tsa batho ra nna ra bua ka gore ke rona di-whistle blowers ga re a bolelelwa sepe le gompieno ke eme ga ke le modula stilo yo ke teng ka itshwara ka ko morago ke selo hela
yala a morero le ke go nna teng tautona mo batsadima e re ka moso ga le bua gore ga ba tlhokomele mo ga ba reng bana ba re ka gore bana ba ba tlhokomelwa ke rona ke dikole tse 3 tse re tshwereng tse di moga mangwana tse re tshwereng bana ba ba neng ba kentela whisky mo teng ga magapu le mo difruting only 3 mme ga re bua kgang ya teng e ngwe molapelo ka gore re thinkgetse we know what is happening on the ground ne ke re dikgang tse raetsho di seka tsa nna teng maetsho a leboga mme ne ke re ya bogelo ke a se e mantsi ke mo go yone mme one ke kopa hela ya one hela ya bohelohelo thank you ke tela tsa bohelo maetsho ke ne ke re tautona o hantse o le ya rabile o siana o tsipoga are hetseng English medium versus our Setswana medium schools bana ba rona ba rutwe ka go tshwana nna ke rutilwe ke le salad 6 ko ke le tsena ko secondary school so a go le keng go hetsa mo gore re le mo ba ba kgona mo ba isa bana ba bone ba o bua twin rona ba re sa kgone medisa bana ba rona ba re la bua se kgwale mo go form 5 a ba dila ke a go le go ga motsa ba jati thank you sir tsena mme dumelang batsadi yo buang yo ke go itsone ga se bone mo Mosolotshane mo kgoteng ya sefako ga ke a bolo go lwala motsadi wa mekana yo buang yo ke go itsone ga se bone ke tista selelo gata sa gaga go ntate tautone ke sale ke simolotsa go tsana ke golwetse ka 2017 bolwetse yo leng gore gompieno bo mo go nabila bo ntirile segolo ke ne ke le motho o ke tshelang ka go seta kwa sekolong ke lema ko masimo gompia gona sepetse ke tshelang ka sona ga ke a nyalwa mme rragwe bana ene o teng re ka be re dirile ra nyalane anong mathata ke botsogo re balwetse gompieno ane ga ke bua rrago ko ngwane ke oma diphateng ke molwetse o ne ntse a tshela a re tshetsa ka go lemela batho a hirilwe ke monga diterekere madi a le gane monga diterekere a mo duela go le late mme a na nthusa ke ne ke tsamaya bongaka le ena a tsamaya bongaka ka one bana le bone ba mo dikoleng yo mongwe ana o ne a hetsa ngwago o hitileng ko Butho University a tsena sekolo a sota go sena le ga le molware wa ke mo neelang one ke lebile ene go rumente hela ka allowance ya gago le gompieno ana ngwane o mongwe o emeletse mo ngwageng oneo o kwa UB o ne a tsamaya ngwaga one ga gona le thuso epe ke monela ke lebile ala ene allowance ya gomente gore a reke molwara ka yone mme se ka go ratagame e le ka bogole bo bontseng le bolwetse yo bontseng ke a kopa gompieno tautona ke a lela gataso a gore le nna ke bone thuso jaaka ete ke bone batho ba bangwe ba lwala bangwe le bathoki ba ntse ba thusiwa ka mophako ba tsaya madinyana a sešabo gongwe le nna ke ne ke bone thuso eo nka be madinyana a sešabo ke thusa ngwane wa ko UB yo le ka one ke sa lebelele go rumente hela ke a leboga ke a dumedisa tautona wa lehatshe la Botswana ngaka Eric Kiabetswe Masisi matona o tha puso dikgosi tse di hano bodirela puso batho ba motse wa gaetso ke bidiwa le ke fana ka busang ke a ruruma ha ke itse gore ke a go bua ke reng ka gore irile hela ke tsena ke re ke kota mastilo ka utlwa re tauku bongare kganye nna ngwe hela yaanong ga ke a rutelwa go pataganya mahoko go le gongwe hela ha ke sone ke tshogile ke sa itse gore ke a be ke a go ba dikgang tsa mejang ke a go leboga tautona gore o bo o tile mo motseng wa Mosolotshane ka maswabi hela ke gore ke belaela gore o tile o le ko godimo gongwe ga nne ba tile ba go beile hela mo tseleng yone ya sosonnye o ka bo o kgonne go bona gore mo Mosolotshane ke mokanang re lathilwe re na le dingwaga tsela kie
e sa rengwe e hetogile sekgwa se e leng gore ke ka lesego hela gore o bo se uto gote e bolaile batho. Nna ke gakgametse maloba ke bone batho ba eme ka dilepe tsatsi le lengwe hela be ebile ba boa bata go nna hatse ba bona gore se sekgwa gona le ha e le sepe se ba ka dirang sepe ka sone. Mme Tautona ha o tsamaya mo ditseleng tsa metse e mengwe o kgona go ithela go hirilwe batho ba rema mmu hela go sena le ha e le sethare ba eme ka dilepe go rengwa mmu o bo ipotsa gore madia ke ngana a sa tsewe ra go hokoletswa sekgwa se se mo tseleng ya shosho Mosolotshane re beile kgakala le ditamelo mme ntswa re se kgakala le tsone ne re setse re amogetse gore nyame gompieko re di atumetse ditamelo ya no re beile kgakala le tsone ka lebaka la gore go ya mahela gone ha Tautona ke gore a kere ga go diragatswe manane o sente mo Mosolotshane ke molato mme ntswa gone go sa diragale mo go tshwanetseng re go kopa gore gongwe Tautona wa lehatshe la Botswana bogolo tsa kompone hela ile nngwe hela mo Mosolotshane o ba laole hela gore ba hire ile nngwe hela e reme dithare tse ka gore a ke rapalwa ke gore ma dithare di le mogaro o ta bona hela ile gore nya re tile ha gate tsa ma le side visit rona ba bo Mosolotshane le ba bo Mokgenene re tabe re le ko re le babedi boedi di ja di kompone le tse di tswang bo mahalape go te bate go kgaola sethare hela mo Mosolotshane sethare hela se dile ditso motho ko mahalape ngwana wa Mosolotshane ana le kompone ka kgaolang sethare a nya ba ga etso ha ke itse gore nka renka gore ke na le dikgang tse dintsi mme re Taukobong o supa a sa tswa go supa ka monwana Tautona re kopa gore go diragatswe mananeo a gago a mante a ka re berekelang a re a bona mo motseng wa Mosolotshane re tshwere ka mo metso mo motseng mo mme ngwaga le ngwaga re duela sipa 500 pula le ha o ka ja bo a tola a gona company ya Mosolotshane o ka utwang go ti winne tender gore jang ga re itse a utlwetse kgaitsedi yaka o ja morago ke kgosi ke tile go seka ya ke a leboga Tautona le ba o tileng le bone ke bidiwa le Bena Babusi Mokotong rana ke a go ipuelela pele ga dilo tsotlhe sa ke tisa malebo a ke bonyeng wa dirile so sa nthagela mo botshelong mapodisi le masole ga ka ke ba re sireletsa road ke nna hale go ate mme o tsogile kana lesetwane 10 kilometers go tswa ko sosong 9 kilometers go tswa ka kwano yaanong ra lehelo lele ka 2006 ke ne ka thaselwa ka tlogela tshimo ya me ka go nna kwa mahalafi 10 years ke buile ka 2017 ke boetse mo teng ke ntse ke thaselwa hela jaanong raetso ka boingoto le boikokobetso ke kopa thobolonyana hele ke ka inamolang ka yone tswetswe ga ke re ke tsena mo ntweng ka re e ke ka inamolang ka yone ka tswelela ke lema ke hira batho mo temong ra nna ke lemogile gore manpower ga eyo mo go ba ka bongwe ba kopa diata go go thusa ke na le dingwaga di le tharo ntse ke le mafa ke bona dinawa ke re ke bitsa ba gaetso gore tla le thusa ba kana ga ke itse go molato wa me ke ile ga jaanong tota re a lema re tlo kgoreletswa ke gore pula tota dingwaga tse e boetse ko tlase ne re kgona go ntsha bo 100 bags bampo e di tshela metsi kwa ke di ba rekiseng dilo tse ga se ga re dire ga se ga re change ke kopa gore o nkepele se di barra mo tshimong ke tla go supetsa gore tiro le ha ke tsohetse yana I can do it. Thank you very much, President. re lebogile batsadi betso re lebogile bongane go na le segwale ha le raetso mona le bogo se se kgonang go wana ko boleng ga se na metsi mo jarateng mongana ke kopa gore o mutele go thuka re lebogile motsadi wa me re lebogile botsadi
re tabo re sutela bagolo go tsaya dikarabo tabo ke di neetse mototegi Tautona le matona a puso. Re tsela botlhe dire o buile ka kopo ya gagwe ya baropiti mme tota le ga ke eme fa mo go tsa moepo ka ke rona re ba fang ditiseletso ga ise gore ge ko go rona kana o santse a tshwanela ko gore a bone tiseletso ya ba lefatshe jaaka a buile e re a sena go bona tiseletso ya ba lefatshe a ye go bona tiseletso ya ba tikologo ya gore wa go ama jang tikologo e re ga a tla a tshotsetse pedi tseo ke gona a ba tla ko go rona re mo neela tiseletso a e le gore tsotlhe di kopane yaanong nka mo gakolola yala gore a se ipone tsapa a bone ba lentse re kgone gore re tle re kgone gore re mo thuse mme ga karabo e sa mo kgotsogatsa gompieno o ka re ga re setse re phatalaga a ntshware ka baki a nneeletse ke tsa re mo ditshotse re bone gore di tlhaela fa kae ra tla ra kgona gore re di latedise ke a lebogang ke a leboga motlotlegi Tautona le setšhaba se se leng gano nna ke tshwaele mo go ya ga Auslea re le ba lephata la ditsela re simolotse lenaneo le lešwa re dirisa mogopolo wa ipelegeng e tlhabolotsweng ya gore motse ga o tshwana le wa Mosolotshane o neelwe kontraka ya go baakanya tsela bogolo jang terata go rema ditlhare le tse dingwe tse di sa tlhokeng botegeniki jo bo kwa godimo re simolotse jalo mo dikgaolong di tshwana le ya gantsi le tse dingwe jaanong go diragatsa diphetogo tse go santse go ka re go tseka bangwe bogolo jang mo kgaolong ye le ya Nghabe ke gona re bonang o ka re re saletse ko morago mme ra go baakanya gore dilo tsa go nna jalo tiro ya go nna jalo e neelwe motse a ke VDC a ke trust kana jang hela mme ebile go irisiwa ipelegeng e tlhabolotsweng mme make go tshepisana ka gore ke tsile ka tsela kgaitsedi yaka go simolotswe ba rema ditlhare mme ga ke leba o ka re ke kontraka go neetswe kontraka go tswa ko nya re etsang gore ka re go tswa ko mahalape go tla shoshong ba e tla ba mo tseleng ba e tla jang se ke tla hetang ke se dira ke go bona gore a kontraka eo hile go tla tsela go tla go goroga kwano mme ga go sa nna jalo re tla dirisa lenaneo le ke le buang le gore metsi e moe e simolole re neele di-VDC kana di-trust ga di le teng gore ba dire tiro eo ka gore ga se tiro e pee thata ke a leboga
Thank you, Motsamaisi. Re Babusi, o ne o bua ka tlhobolo, gore Tautu na go neele tlhobolo. Mme ke ne ke re kana go na le ka ha ditlhobolo di kopiwang ka teng ngwaga le ngwaga. Jaanong ne ke re gongwe le wena o ne o lebelele e re ha nako a teng e gorogile o apply-e gongwe o tla nna lesego ga e ka ke ga robiwa molao hela ga teng yana ba re go neele license ya tlhobolo. Ne re kopa gore le wena o tsene mo go ba ba apply-ang hela mo go iragalang ngwaga le ngwaga mongame gongwe le wena o tla nna lesego o bo o bona yone tlhobolo yone. Ke a leboga. Ke a leboga Motsamaisi tiro. Tota go khutshwane ke e ne le kgang hela ya Sebuisa Bohelo re Mokotong gore kana lenaneo la temo le tlotlo jaaka ebile o tlhalosa o le molemi o kgonang go ntsha kgetsi di ka nna 100. Se se leng teng mo lenaneo lene le re bolotsweng la temo le tlotlo bile bana ba lona ba teng hana ba kwadisa lo le balemi e kwadiseng mo maranyaneng a leng gore a loruri hatsa gore lo balemi mo kgaolong ye o tlhokega o mang moruti wa stankana sa tshimo ya gago ga mmogo le ba leng gore ba adimana masimo kgotsa ba adimiwa gona le form e tladiwang yeo e kopanelang le go adimang ebe e saenwa ebe e bewa setempe ebe le gore o ka ikwadisa ka yone. Mme lenaneo le ka bokhutshwane kana le na le reward kante moputso o neewang ha o dirile bontle o ntshitse kgetsi jaaka o ntse o di balolla jaana go tabo bone ba tla ko tshimong ya gago ba ta go lebelela thobo ya gago ebe e kalwa gore a ke grade 1 kana ke grade 2 ebe ile gore o hiwa reward kante moputso o supang gore o dirile bontle go ya ka selo se sa bon se beilwe mo temeng. Mme kana selo sone se o ka kgona gore o hilwe madi ao kante voucher ya madi ao o bo ka tsweledisa temo ya gago o ka epa lone metsi ka one moputso o hiwang e tabo e se madi ao a tsenya mo pateng bo ya holiday ngwa go ithoba matsadi nya tabo e le voucher e go raya nyere o ketsa temo ya gago ke se e leng gore o ka se dira go ira metsi mo tshimong o le molemi. Ke sa buile re Mokotong hela ke raya balemi bothe ebile ke lenaneo le leng gore o ka kgona go taratela masimo a gago o le nosi goromenta go thusa ka sephato kgotsa lwa kopana lo le setlhopha lo taratela masimo a lona kgotsa lo le clustera e tona ebe goromente a lo thusa go taratela masimo. Ne ke re ke itisela go le go khutshwane mo go ka ke a leboga. Mototegi mogolo Tautona wa lehatshe la Botswana ke hano go ta go tsibogela tseo tse di neng di lebaganye le lephata la kana Ministry of Local Government and Rural Development mme ya ntlha ke aga Sethunya Kalante ya naro kopa gore ba letelle gore le bone
ba ko ba letelwe go rekisetsa dikgomo tsa matimela metsi ka gore ka ga tibisisong ya gagwe go lebega ekete go na le mongwe yo khansele e rekang metsi mo go ene mme ke dirile dipatlisiso kgaitsadi yaka go ka ga ha ile gore thulaganyo eo e na le dingwaga e sa tlhole e diragala ya gore go bo go rekwa metsi mo sedibeng sa ga mammang metsi a nwang ke dikgomo tsa matimela mo nakong ya gompieno ke metsi a puso a water utilities e seng a council e seng a ga semammang ke yone karabo e ke nang le yone gana mme ke tsana mo teng ga kgang ya ga morwarre Edward Moganana o kopela gore a di-PTA di a tswiwe jaaka ha di-commissione dingwe di kile tsa dira recommendation. That was a recommendation e ne se taelo ya gore di a tswiwe mme e re ntswalo ga gone go ka bo go kile ga nna le taelo e ntseng jalo ga ke bone ha e tabe ne le selo se tota hela re le Batswana re tshwanelwa ke gore re se bue a re ko re nneng ha ba tshiritse ka tshekeng re le Batswana gore jaaka ha re ntse jaanong rotlhe mo motseng wa Mosolotshane bana ba rona ba ko sekweleng letsatsi la ntlha la ka ba tsena ko sekweleng ba hithela sekwele go se sa agilweng ke puso e sa re batsadi a re thusaneng ba hithela morutabana go yo tswang go rutwa ke puso e sa re batsadi a re thusaneng mme ebile ene morutabana yo kgwedi le kgwedi wa amogela o duelwa ke puso ga e re batsadi a re thusaneng tuelo ya morutabana go togaga bone bana ba puso e ba ha dijo e ba iduela le baapei ba dijo tse bana ba ba dirisa motakase ha mahelong a e leng gore go na le motakase ba bile ba dirisa le metsi puso ga e re batsadi a re thusaneng ka metsi a bana a re thusaneng ka motakase o dirisiwang ke bana ba ba neelwa dibuka puso ga e re a re thusaneng ka dibuka tsa bana jaanong puso e be re lona le batsadi seabe sa lona ke dilo di le pedi gore bana ba ba tsamaya ko sekolong ba apereng ke sone seabe sa lona seo seabe sa lona sa bobedi ke gore ha ile gore bana mo sekweleng se ba 600 thophang ba le 10 hela gore bone ba ba 10 ba ileng PTA ba inne bone ba ba thakanelang thuto ya bana ba lona le barutabana gore inne matho a lona le batsadi lona ba le thophileng batho ba ba 10 ba gore ba ye go bona gore a barutabana ba tshwara bana ba ba lona sentle a bana ba lona le bone ba dirisana le barutabana sentle a gona le barutabana bangwe ba ileng gore ha ba dira kothao ga ba dire kothao ke mokapolao a le bone bana ba lona ga batho ba kobanye le barutabana ka dithipa a dinotagi tse barutabana tse go bua le ba lephata la sepodisi gore bana ba tsena ko ba tsere metokwane a ke boammaaruri ngwana mamma le ngwana mamma ke bone ba ileng gore ke bone dikgetsi tsa bone di yang kwa nako di tetse mephuthelo na metokwane ke sone di abetsa batsadi tse peditse mme ha ile gore le tsone jaanong ra re le PTA a re duelelelwe
potso ke gore seabe sa gago ngwana o le motsadi mo ngwaneng wa gago ke eng se o tla tsogang o ipelagatsa ka sone gore nna ngwana ke mo rutile ke batla bogadi ga a nyalwa ka jaanong ke senyegetswe mo go ene ke mo ruta ke eng kana ke nnyaa ngwana yo nna ke ne ka mo tshola gore menta ba mo tsaya a dira sengwe le sengwe a milene gore menta o ka se ka tshona PTA ke lekgotla la rona lone la boithaopo mme ga se boithaopo ka gore ke go a go thomamisa gore a bana ba rona ba tshwaregile sentle a le bone bana ba tshwara barutabana ba sente bona ebile le ga ba thubile difestere ga o tsena mo kgoteng gatwe sekwele sa rona se makgasa difestere di thubegile tsotlhe ka gore barutabana ga ba ke bana ba re ngwana mang o thubile festere ke ngwana a gago ta o duele jaanong a re bueng ka PTA gore tse tsotlhe tse ke di balolotseng tse puso e di dirang a puso ga e nna tumelo ya me ke gore kana puso e thusa rona bana ba ke ba rona puso ya thusa mme kana ka ga tsamaisong seabe sa motho yo o thusang se tshwanetse go nna sennye monga letsema ke yone seabe sa go se golang ga go le lesoko go ra utwetse tsala ya moganana a ba ntsha 500 ke matshediso ga nka ke ka mo leba ka re jaanong ga o ntsha 500 jaana a o lekanye go ka boloka motho jaanong ga noga goromente e reng tswa tshwanetse gore a ba thusa jaanong ke ena se ke reng morwalo o heteletseng a re akanyetseng puso re Edward Moganana o taka kgang e ke sa itseng gore e tswa ga kae gato sekwele sengwe se kwadile gore dikwele ga di bulwa ngwana mongwe le mongwe a ba ta tshotse dibuka ke leloko la khuduthamaga e tsamaisang puso a lehatshele ye modulasetilo wa yone e leng ene mototegi Tautona ka sebele ha ke sa le nna ke nna leloko la khuduthamaga ga gona tshwetso e kileng ya tsewa ke khuduthamaga gore jaanong re le puso a re ikapoleng go rekela bana dibuka mme le gale ka etswa ka modulasetilo wa PTA council secretary o teng hano ha ile go bua ka tsa primary council secretary re Taukubo o ko to kopanele re Moganana o nthothomisetse kganye gore mogokgo a ile ruri o kwadile mokwalo o ntseng jalo ha ile gore o kwadilwe jalo o na gwethwa ke makeng gona le pampisane nngwe ke lebetsagale mme go itse mang ha ke sa lebale o na ro kopa gore go te go dirwa assessment ke ntse ke bua le mmaboipela go a kgaoloi mokwaledi wa council o santsa le magorogo maswahang le lona ke a dumela digathogo tsa lona gongwe ke gone le mmonang hano tsatsi leno ke sone se re mo disitseng kwano gore tere ha ile gore go na le dilo dingwe tse di ntsweng di dule mo taolong ka gore ke bona ekete go ntse jalo ebile go lebega ekete dilo dingwe di ntse di sa dirwe jaaka di tshwanetse gore di dirwe ke batla dikgang tse di tshwanang le tse o di utile di tsenya ka ditsebe tsa gagwe
a kwa te mo Mosolotshane a te go rakana le dikgang tse jaaka ga mototegi Tautona na sa tswa go bua ka batho bangwe ba re tswang go ba rwalaka e seng ba ba monohela mototegi mogolomagoko a wa buile mme ke rata ekete go bata jaanong re Taukobong ema ka dinao o utule ke dumela o tsebentha batho ba ete ba rialo ba re lehelo le leswa lehela go heta le legologolo ke mo tisitse hano e le go mo lekeletsa gore a wa tsipa-tsipa mme ha a ka tima jaaka mollo wa monato kana mollo wa monato gana tsatsi letswa ha letsatsi le se le toa pepereta o bo re perre hela ha letsatsi le ntshang go nna montsho jaanong ke mo lebile gore a o taetsa mollo wa monato ke a leboga motsamaisa tiro Tautona potso ya rona ba lephata e ngogela ke a ga Redumi yo go supalang jalo gore o na berekela council mme a re ha ditleliniki di ya ka ko ministry wa rona a boela teng kwa togelang tiro teng mme Tautona kanye ke thotomisitse mme boamaruri ke gore tsone tsa malatsi bo di leave days jalo tsone o setsa bone dikatso tsa teng yaanong mo go setseng ko one madi a gago a pensione a go supalang jalo gore ke dikgang tsa gagwe le dibanka gore a banka o na le account jalo tsone dikgang tse tsa go nna jalo mme right re boela ko morago ha re tisa dikarabo tsa 2 weeks le one karabo a gagwe tabele mo teng your excellency go bona gore re wa duelwa ke na le deputy PS here Dr. Machacha yo ile gore re tsere di details tsa gagwe go bona gore kganyere go e baakanya mo nakong e khutshwane your excellency ke a leboga ke a leboga motsamaisa tiro ra ke teng ke gona la kgang ya botlhokwa ya garre dire e simolotseng go tsena hano ke supe gore mme ke dumela gore re dire o na le kitso le temogo ya gore kgang ya gagwe e santse e le mo tseleng o direla appeal jaanong kgang e ntseng jalo ga ka e rata go bua mo morahing ga nka e ka nna le karabo ka gore e koo bo go nna le kgang ya selwanyana ya bana le bogole ke kgang e botlhokwa mme seemo se se leng teng ke gone gore rona ko lekgotleng la ka boditsha bana le bogole jaaka a kile gongwe a ama e tsena ko land board mme kgang e tona ke yone gore ya ko counseling ka jaana go na le tshekatsheko gore no ko land board ga rena boitsanape ja assessment ka tselentseng jalo ke kgang e lebagana le ba council gore ba ateka mokwalo o supang gore indeed wa qualify gore an banelwe setsa nya kare ke yone ke bua tsamaiso gore ba gana ga se kganneng ka ya rabang mo gona le kgang ya banana e le one e leng botlhokwa ka jaana ba botlhokwa le bone
gore ba neelwe e re ka moso bao ba kgona go itirela jaaka e le tsamaiso kgang ya banana ga gona le ditsha thulaganyo le tsamaiso ke gone gore go na le dikarolo tse di bewang mme ga go na le ditsha tse di tabong le teng ba na le seelo se ba se beelwang gore mo ditsheng tse leng teng ga e le gore di teng di a kgonagala ba neelwa seelo sa 30% gore bo batla go phadisanya mo go tsone tseo mme ga e gore ga go a kgonagala gore a gone gore go tla re gongwe re sekaseke seemo se re ne re nna re sala morago seemo sa go nna jalo ka jaana tota ba botlhokwa mo botshelong Ra leboga batsadi re ka Kgotla re go botsa mang keletso a re tšhentšheng re hire batho ka kontraka o kae o buile maoko a mogatla wa potsane mo pele diatla re simolotse go ira yalo rra mme go na le tse dingwe tse di irwang tse e leng gore ka re dira le batho di batla pelo ya motho e wela mo go batleng go dira ka ntota seo se batlang ke batla gore motho e re a neetswe tiro a e dire ha ile gore gana le o mo eteletseng pele a tlhomise gore o eteletseng pele wa e dira yana go raya gore go na le go hapana le se se buiwang ga o tshwantsha ngwa le se se dirwang a e ka nna phapanya tsa teng tsa mo teng kante phapanya le baka le le tsewang ka sekgwago mo go bidwa efficiency wa bo kala gore bo thakga bokgoni go tsoregala go ntse ya mo direng tiro kana go tshwana le o ka neelwa molemo wa COVID e be go totse 10 milliliters wa one o sna le hulonyana o boa go tsenya ha gare ga nama ya motho di masele o nwele le gone e re o tamosetsa mo teng o ska wa tabogisa tsena ka iketlo a ke rutilo yalo ebile go laetswe yalo e be go ntshiwa ditlhagisa gore ga o ka dira mo go harogana le moo motho o ka nna a swago ke sekai tiro nngwe le nngwe e na le process e na le gore o simolwa go helwa mme pele ga o tsena go helwang teng go na le tsela ya gore o tsamaya jang mokgwa tiro nngwe le nngwe yaanong o kgonang o tsang seboko se se nonneng ke o tla irang hela ka go laetswe e be go tswa go ntse yalo yaanong seno se bua o se boka nore mananeo a tla ntse jaana ke taelo kana mananeo mme go diragadiwa ga one go a harologana a la utlwa a ke ra re yalo ntlhala a didimala kana gate ha mona le bogole a batla setsha ebile ya ka monana na bua hanana le madi ha go tsena kwana ha go iragadiwe ya ka lenaneo le bopilo o morare ha o mo boipelego nya ke tlhoke boipelego nya me a wona o gola ni bone morare nya ha o kwa tsena ta ka pampira ma go boipelego ha go buisa nngwe ala utlwa ha go tsamalane
ko re bogole lengwe ga le ne le lengwe ko re mabogo a le ka go tlhapisana le lengwe le bogo le ganela ko lengwe le lengwe sa le kala ka lonosea le ka go itlhapisa kana ga tulalo go mo a go a siama ya ntla tlhamalatsa dilo go na le karatagana a o itshotse monana Lorato go na le karatagana ya disability a ke ra utlwana a gona le o itshotseng tla o itshube motho ke a mo rata o tlhabologile tsenya dilo mo maranyaneng and phone ya go ke e sutlhwanyana o na le karata ke ya disability ena e kodile maina a gagwe e kodile malatsi a matsalo le gore ke mong e be kwala disability ya gore ke eng le o mang wa gagwe le ba masika le gore o tswa kae le mokgotleng ya gagwe le kgaolo e be tshwantshiwa codifaunce ya Botswana right yaanong gora tankira natse gora gore ba land board bone ba land board ba ga remzwenela ba le phatala ga remzwenela le phatala ga re morwaeng a emetso ke re mthimkhulu hano ra utlwana ba ye go buisanya in 2 weeks e ba weditse gore tse di tsamalane ba utlwa re mthimkhulu ko rena ka ga akanyang ka teng motho a tshwanela ko gore ha a tla ka karata ya disability hela priority akere le tla bona gore le irang a ke mogolo a ke monana priority because ke policy e re dumalane go tsere tshwetso ya gore batho ba na le bogole ba hiwa priority mo go abeleng lehatsi so e se ka gana le mo ga assessment mono that is secondary right ra change monana Lechezani o na ile India wa koporasi balan body be le go araba mme ke batla gore le putagana le kopane le re ra ditanka le mokwaledi wa bone ba gona ha puto go etswae gore tle ba le utlwe sentle gore le gatile jang a go sa land body ha ke tlhaloganya gore kopa ona etsa maha kae gore ke khantse ile gore tota ke be le di buela ha thoko di thata gore rabollo mo morahinya so kopana le bone le hitseng re le Kgabo Isaac wa re banana bana le mananeo ba go di bana le mananeo ba ba ga bana le sepe mananeo a kana ala itse le nana lo timo le totala ga mang le batlantseng ya mananeo a batho ba itekanetseng kana mananeo a bananana ke batho ba ile gore ba ise ba ire a bana le sepe a ba godiana ke ba ile gore le bone bana le tlhoko tsa bone ka bogodi lona le batlantseng ya nga harogana la le nteng a bo limit kana mananeo a mo a otlhe tota ke le ngore gore e bile ona a mantsi go isa ama le batlantseng ya buang le nna le batla mpho e tlhamallang ya le batla go newa hela e batla Christmas a utlwe rena bua re mokotong a rane lo tlhobolo a sena one lo tlhobolo e be ke mo epela sediba
lona la rialo akere lona la re le ne le dikgomo mahala ra a reng kgomo tse 10 kore mongwe le mongwe wa gare ga 39 to 63 e ba betso ka dikgomo 10 bonang sala le tsena mophuthego ya Mosolotshane tle le mpolele gore la reng a ke le utlwe ga la bopa mogopolo wa ona ka gore ba tla ba le ganetse ga bomme a nne ga rialo gore a la buisane mogopolong mme nna ka ke itseng ka teng mananeo a otlhe ke a lebaganeng le batho ba ba itekanetseng nkganetsang la ganetsa le batla a mangwe gape e ha diragale e buang gore ha diragale se ka la re le batla mananeo a mahala e limit e gatisa le ema ka 2015 nya o buile mahoko ke a ikwala ha a go ntse ya re molao se le ema ka 2015 ara ya ema ke bet logo ya go tlhaelwa ke madi ora re tla ipaka re tsang oh ke gore ntse tsa masente la utlwa ska la hela pelo re tla paka e khanyare limidi e tlhaelwa ke madi mela e rata kere all right ke kwala gore la e rata all right reke ke le setse go ntse ke le setse kere ke le setse go ntse a re tlotlaneng tota nna la bua mahoko a mantle ha a tlhoke go tlhatswiwa mahoko a gagwe o lebogetse lehatshe la tati ebile o kopetse ba Mosolotshane VDC gore ba newa sekidinyana hela ha ka tlhalosa sa eng gore le gore se kana kang a re go hiya go le go nyenyane hela Mosolotshane VDC ke tsa ke re na potlakiswe ke nako gore a tla tlhalosa gore a reng ka Mosolotshane VDC mo hatsing lele so lona VDC ipope mogopolo ha ile gore ke mogopolo wa lona e tle ruto gore la reng ka gore ha ise re tse tshotse gore a go irang ka lona ra go risa batswana hala botle le lona le moteng ka gore ke bonthabong ba botswana le hatshilele right 153 years Cecil Rhodes a le itsetse le lobengula ha ke tsora ona le masika a mo lengula re bolela gore ra bone mogolo na irang a gore ke sa tsela rona ya no re le rekile re dumane gore le reka ra go duela 3 tranches mo a gentse pedi tsa madi 1.4 billion bone ne batla 1.7 billion ka re itse go buisanya le batho ba le basweu ra khona go dira tlhotlhwa ya wela go 1.4 billion go le kagiso enta bona mokwalo wa go kopa patron ya Mosolotshane primary ra ai ha se arabela mo khotleng mme monana lorato na tswela a kopare mo tlhopong tse di tlang ga di sena go heta kana go kopa nna la utlwa a re be rira specially elected MP wa bona le bogole mme o bua ya le gore o itse gore gona le NMP wa bona le bogole o tlhophilweng ya no ene wa harolare specially elected wa bona le bogole right about a specially nominated councillor wa bona le bogole ke gore editse mma ke kwadile gona le ntla ira ntiro kana go yo o enkopela gore ke dire wena gona le o ka idirang gore ke gona go ira yalo re mo ganna o buile tse dintsi ka PTA tse dingwe di arabile mme
ke tsere magoko a go ela otlhe ke a go bua le tona re Letsola Thebe le tona re a utlwetse kgang e tona e neng e ngwa ke gore ga gona morero. I was very disappointed ka dilo tse ke di utlwileng gore go iragalang go sa reriswana le PTA e le structure se e leng gore ra se bona mme ra utlwetse go arabile sentle le wena be ka bona o riana tlhogo o dumalana le ene ha ntsha se ka isa phitlho kwa ga bone wa dumalana le ene o wetse tota ha ise ke bona o kgotswetse yalo ke ratile ne go le monate e ke tike tsone tsotlhe tse ne le gore ne di boditswe ya ka di arabile batsadi go tla mo parlamento a lona a tla go leboga e be ke boela ha ke tla go lelaela gore a go irang ka bokhutshwane a bulaeng. re a leboga botsadi tsa sere sa go kgaitsedi ra leboga botsadi le go fileo le mogolo kwane o se sebaka ke sa gore be re tsa malebo ke tabo ke thomphile mototegi tona mo lephateng la thuto le thabolo dikitso le ebile e le mo palamente wa kgaolo ya bothophi ya shoshong mototegi o burile saso mo ngame ke le thomphile ma ke go leboge motsamaisa tiro tautona ke go lemoga gape le go nna teng ga gago mo kgoteng e tsatsi la gompieno pelo ya me tshweu twa ke itumetse go itumela go eta boitumelo o lerile boitumelo mo tsengo ke batho ba dipelo dinta ka ba bona ba itumetse mme na boitumelo ya mere ba hitile ke ta simola pele tautona ka le go konyana la Baebele diane wa bo 21 wa re pelo ya kgosi e tshwana le mesele ya metsi mo diatleng tsa morena o isa gongwe le gongwe kwa ratang teng pelo ya gago kgosi e tshwana le mesele ya metsi metsi tautona a mangwa le botshelo pelo ke botshelo pelo ke lerato o supile kgapetsa mo lehatsheng le gore lerato la go ga le lekane le sepe le o le supetsa lehatshele o rata lehatshele mme go a supagala le bodiredi ja gago ya ka ba botona ke ba bona gompieno ko pelo ya gago e yang teng e ratang se se direla Batswana ba go setse morago ka lorato go direla Batswana ke tshwanetse gore ke go leboge o beile pelo ya gago ya boammaaruri le kutlwa le botlhoko mo lehatsheng ga se mongwe le mongwe moeteledipele yo itseng yo kana lerato le o tshwana le lone le o le dirileng nna ke go leboga your excellency botona ba go setseng ba go ba dira le wena ditiro tseo di ba romang ya ka ntse ba thalosa gore ba direla lehatshe le go le kahe sengwe le sengwe seo ba romang ke se se tswang mo pelong ya gago le kutlwa le botlhoko ya lehatshe le ka o tshwanetse gore le tshele ka teng mme ba dira se wena o batlang gore se dirwe ka lerato
o ha batswana le botshelo ko ne mosele wa metsi o ba o setse morago tautona re tshwanetse re go a kgolelese ke ne ke go reeditse kgantele o gakolola ka botshelo ja batswana gore ba ka itshedisa yang mo dikgaolong ga se mongwe le mongwe yo ka emang ha a bua ka gore batswana ba tshwanetse gore ba itirele jang a re ba itirele a sa re goromente o ta dira se o ta dira se o ta dira se se tshwanetse re go lebogele re se go amogelele tautona ka lerato le le kana-kana. Tim Knight are a leader whose heart is in the hand of the Lord gives life to the team he leads. We hile team ya go minister go tshelo le tsele ba toro tseme ka yone. He blesses his organization. O masego le bathogonolo mo la hatselle. Your organization is this country. With the decisions that you make, with the actions that you take. Ke so se dira mo la hatselle. Go la hatselle le tswelle. O tswalare directed by truth, justice, liberty and productivity. Ke tsele go ra di bona go pelo. Are chen yo ke ne go re hetoleng ya ka dirang le kwete. Are we be productive? So se kopa. A o golotse batswana gore ba nne le tshosolo go bola hatselle ke se dira. A o nela batswana ditshwanelo tsa bone tsa semolao wa se banela wa di banela ba maruri ra bo bona hape le ga rona me ke re ro pelela ha tautona la tsara rona matsogo ba gaetso me ke tshwantse re ke le boge ke le boele ditiro tse dinte tse re di bona mo kgaolong ya rona dingwe ga di buiwe dingwe di hitegile mme tautona ke tago ka e tsayela gore re tsamaya mo kgaolong ye ka dithabololo tse di tsileng batho ba dibete le ba polokantse ba lela ka metsi ke bua yana go rogile mongame a toga go kelwa a sielwa batho ba motswaga batho ba dibete le poloka batho ba poloka le mokgenene ntse ba lela ba le mo lehihing motakase o tsene tautona teng ntse o seo le ba moralane le bone motakase le gone o tsene teng batho ba kalamare ntse ba lela ka hostele gore bana ba bone le ba bonwa pisi le mutane bogolo jang thata ba tumele batsadi ka ha ba ka tsana sekolo teng hostele e hedile tautona metsi ko shoshong ana a shota tanka ke o isimotse go agiwa e toga ya agiwa ya 5 million liters e tabang isiela batho metsi ko shoshong ditsela tsene le gore basadi ba go bomme batsadi ba rona ba sokola ha ba tsotsa tanda ba le di taxi di sa kgone go tserela go metseng ditsela nya go relwa ya la ko shushu ko shoshong go tsentswe go ta sepatela tautona Mosolotshane ba ne ba bua ka borukuti ba bua ka thaelo ya bodiredi go police post mono bodiredi ja botsogo tautona go agiwa Mosolotshane go agiwa tleliniki mo Mosolotshane tautona go tlo go thatsiwa metsi a sa leng go tswa go lowe a tsenya batho ba motse wa Mosolotshane meno a rusi le bolwetse bo tsena mo go bone tsela e ne re bua ka yone gore ta diragala ya Mosolotshane moralane le go a Sentveld botona ba ibuile e ta diragala dilo tse ke tsene gore ke tshwanetse gore ke nne ke di atolose le ditleliniki tse di agiwang ko Kalamare le ko otse tsotlhe di diragala mo kgaolong ene
ke dithabololo tse di tang jaana ka gore bodiredi jo bo romang bone bo ministera bone bao ba laetseng gore ba thuse batswana dilo tse di a diragala ga di iriela ka gore go tswagela go gologa ko marung o moeteledipele yo neelang ditaelo gore go dirwe le gompieno batho ba Mosolotshane le ba dikgaolo tse dingwe ba ikopela gore ba ka direlwa eng dilo di thamaletse go di tla dirwa leng jang ke na le tshologelo tautona tshologelo ya gore sekolo se ba se batang sa junior secondary se taagiwa mo kgaolong ye ya ka re se kopile ke na le tshologelo gore tsela ya kalamare e kopana le ya moyabana e sala re ikopile le yone e tla dirwa ya ka re ikopile tautona ke na le tshologelo ya gore batho ba kgaolo ye bodiredi jo shota manto bo tla thusiwa le thoko la ditiro le le teng le ya ka re go tswa dikgakololo go tswa mananeo le lone le tla baakangwa tsotlhe tse di dirwa ka tlasa ga boeteledipele ja gago. A king you are with a heart and a stream of water in the hand of the Lord. Yo e reng ha o gopotse gore go dirwe jaana go dirwe ke a go leboga tautona ke leboga matona a gago ke leboga le bana ba direla puso ba ile gore ba tsentse letsogo mo tirong ye gore thusa gore re thuse batswana ba thabologe ka ra ba tshware ka thata ba ba sa direng ka thata ba sutele ba ba tang go thusa batswana ba ba sa bateng go dira ka thata ba sutele ba ile gore ba bona lethoko le batswana ba le mo go lone re senyegetswe ke madi a mantsintsi mo lehatsheng le batswana ba tswelela ba sa bone ditirelo ka gore go na le bangwe ba ile gore ga ba batle go dira tiro e ba e neetsweng ke puso gore ba thuse batho mme dikgakololo ntse di tswa gore batho ba ile gore ga ba dire tiro go nne le bothale gore ka bona gore ka ba dira yang mme nako kare ke yone e gorogile tautona a go tswe dikgato mo bathong ba ile gore ga ba rumile ga ba dire tiro batswana ba kgona bona ditirelo tse ba di tshwanetse gore ba di bona ka magoko a kalo ke a go leboga mongame ka ra modimo a go baballe matona a gago a ba go thusang go thusa batswana le ha tsele le kgona go thabologa le ko wena pelo ya gago e batang gore ba e teng modimo a go baballe tautona ka magoko a kalo ke a leboga. Thank you so much. Ke a leboga mo parlamente le go fileo le leshala ba leo le moholo kwa leo sebaka ke tabo ke buile gape ke se buseditse gape go tautona mototegi ngaka mokgweetsi Eric ke abetswe Masisi. ke a leboga botsadi ka bo khutshwane bo nya a re kokobeleng mo ne ke le boletse gore ke tla boela hana go bua gore ka gore gongwe ka go tlhoka letsego ga nke re bonane ke le laele gore re batla gore re ireng gareng ga gompieko le nako a re phatlaladiwa yaanong ra go senka mmereko le tla bona go le hira yang maikelo a me ke gore mo kgaogonong madi e tla tlang ka gore gongwe a lemoge ya ke re bua lonana re mo morerong wa gore re ka bopayang budget re ka bopayang ditlhabololo yaanong ke reeditse thata ke tsamaya yana ke bua le batswana ka gore tona a madi ke ena e logang e be tla khuduthamageng ke nna ke e rebolang go na le thata tse tona a madi a nang le tsone mo molaong theong ka tsa madi mo molaong le nna go na le tse ke nang le tsone ka madi yaanong ke le laela ko pele
ke a go oketsa madi a temothuo ke a go a oketsa kana ke ra le a moralana a le mo teng ke ra le a Mosolotshane a le mo teng le a kgaolo a lesoso a le mo teng Botswana a le mo teng ke a go oketsa madi a temothuo mme le setse ho le kana la bona manane wala ba batlang ba ba ikgonang ba ke a go oketsa madi a leng gore a neela lephata la banana le a lephata le tlhamang mebereko dikgwebo ke ra dikgwebo entrepreneurship la gare ke a go oketsa madi a dipatlisiso research and innovation le go tlhama ke a go oketsa madi a iranyalo ka sekgwara we are going to reimagine rural development ko ra go tlhanyankolla rural development re bopa sejwalejwale rural development ile ha ke bua hale ka batho ba ile gore ba tsotsa go diplacing ana ke ne ka rothisa go sekanya gore e ke te go tla nna jang mo kgobokanya manane go sithimela motho ya o mo kgotlokgotsa le ha e se shake gore a hetoge motho a le mo kgaolong a lebeletse tikologo ya gagwe mme ra go oketsa kanamiso ya tsa ditlhaeletsanyo mo maelong a selegae ra go oketsa dipone le tsa metlakase o power mo tsa selegae le ha ile mo malapeng tota ke malapa a go kae le go masimo a lona ra go latela yes re tla go le sanitation gore ba balesege ka gore gantsi sanitation a sana sentle yana metsi ka tlase ga kgotlelesega and overall infrastructure mme a go ya go iragala e tla be le tshimologo ya gore betlela tsela go a kae e tla re ko pele kwa re bo NDP 12 and modimo go rapela ngo le ke sena go tlogela tiro ba ba tatang go morago ba tla tsweledisa gore go tlhabologe mme go tlhabologa go tlhabolla magae go dijo tsa rona di tswang teng go go iphokisetswang pheo teng go go anamileng go diphologolo tsa rona di leng teng go laolesa gore motho wa hakae tse dingwe di ya hakae mme sa bogelo ra go simola go betla re tsamaisa le petlo tse dingwe tsa ditlhabololo mme mo e leng gore go nwetse ga gore tse di ka agwang tse di ka kangediwang go oketsa the creative economy gore itsholelo ya badiragatsi ya botlhe e nne teng performance centers go go rutelwang teng theaters le di-license tse di tla ntshiwang gore a o sa rwale ya ka bogologolo e buy and bottle store hela gongwe kana an entertainment facility e tla agwang ka di-stage go akanyediwa modumo go akanyediwa go pakwa ga dikoloi go akanyediwa go nama go phuthologa go akanyediwa go thulamela le go tsoga le itshireletso ya batho so dilo tse ra go di betla salang sentle tholang sentle nna ke a sebele le matona a meotlhe le mo palamente wa lona le mo teng le bokgosi le bodiredi ba puso ba leng hano ra le leboga batho ba Mosolotshane le re tshwere sentle di itse go tshola baeng re nonne ka lona ra go tsamaya mo re tlotla ka lona le batho ba go buiwa le batho ba go etelwa tlolang le modimo a pula ene betso nte ke tle ke kope moruti mme re moruti a isa gore ge jana ke laele jana gore e re ga bagolo ba rona ba tswa
re name re emegela jalo re se ka ra kgopetsana le bone mme ke laetse kgosi hano gore magosi a otlhe a re tswang go a tswa ko ntle kwa le di-VDC le PTA ba tle ba mo atumele re tle re laelane moruti ikatholeng mokane ke kopa gore o tsamaele ka kwano re tseele tshegogatso re tle re phathalatse phuthego. Hallelujah, hallelujah. Amen. Are mo tsamaisetse mabogo mo lefaufau rothe a re obendi a thogo modimo raetsho ka lebitso le le maatla la kgosi Jesu Kristo wa Nazareta modimo re ya go leboga re leboga mo ya obitshepo jaaka ntse a re elame jaaka ntse a re sireleditse modimo ke bua madi a gago mo ditseleng jaaka bathanga ba go ba boela kwa mahelong a harologanyeng modimo re rake kanela mahoko a phuthego e ka madi a maatla a kgosi Jesu Kristo wa Nazareta re ne setse dipula ke a rapela amen. Re emegela jalo betso re letle batsadi go tswa pele le go file mogolokwane tsone ga dikgale di siamegela ka nako tsotlhe a re tseng le go file le tsweletseng. Batla ba laola go le jalo motsana wetso phuthego ya kgotla re le mo Mosolotshane a wetsa ka tselentseng jalo tautona Dr. MOKGWEETSI MASISI mo kgotsa re le ke go sala tse pedi tse tharo tse leng gore o na di amogana le batho ba ka kwano o buile ka bolele ka kganya mindset change a tlhalosa gone gore ba mo thusa jalo a bua le morahe gore o mo thusa bo mampudi jwa go hetoga o mo thusa bo mampudi jwa go hetla methale ya khumo o tlhalositse gone gore they should go beyond the core business they should be competitive ke dikgantse na di bua tlhalosa gone gore mananeo maikaelelo ga mmogo le maikemisetso a puso a teng a go dira ditlhabololo mo lehatsheng la Botswana a go tlhabolola Batswana a go ba isa go khumong e lehatshe leno le yeletsang ka ngwaga wa 2036 o tlhalositse gape ka rural development policy a bua gone gore ka yone molao o tlhalosa gone gore Batswana o rotloetsa Batswana go ipelega mme ba dire jalo ka gone go thusa le ba bangwe gore ba thuthuge ga ba itekang teng le gone gore ba kgone go ntsha jalo dikungo tse di harologaneng mme ala motsana wetso e ne le gone go supa jalo botlhokwa jwa tomagano ya bodiredi jwa puso ga mmogo le setšhaba ka kakaretso go diragatsa mananeo a puso segolobogolo one a mindset change mme ala tse dingwe tse e leng gore o tla diala mo dikgotleng ka go harologana jaaka re mone mo bekeng eno a simolotse gone ko dimajwe mahalapego hela mo Mosolotshane ke gone gore ba go tlhabolola jalo mananeo a teng o tlhalositse ga ba go oketsa jalo madi a dipatlisiso ba go oketsa jalo madi a lephata la banana madi a lephata la dikgwebo kgotsa entrepreneurship ga mmogo le go tlhabolola jalo rural development ke tsala gore ke yone molao o ne ke o tlhalosa wa rural development policy o tlhalosa gone jalo gore ba go dira jalo ba go tlhabolla le go anamisa maranyane gongwe le gongwe ko Motswana ope a leng teng a ke ko magaeng kgotsa ke ko masimo ke se leng gore o ntse a se tlhalosa mo tseleng e ntseng jalo mme ala Motswana wetso re wetsa ka tseleng ntseng jalo mo Mosolotshane re direle ha Motswana wetso re bisetsa ka kontlogolo ya kgaso phuthego ya kgotla mo Mosolotshane mo kgotleng mo e leng gore e mo kgaolong ya Mahalape mo kgaolong ya Botlhophi ya Shoshong e wela ka tselentseng jalo Motswana wetso a re gaogane gone ga re tla boa gape re kopana mo nakong e tlang.
tswana hela o tsomara gana kwa bongwe a mogala dikgang tsa Botswana television tse di tlang go gwera ka tlhamallo go tswa toropokgolo ga Borone a re di simolla pele ka ditlhogo ditogamano tse di kaelang ditlhabololo tsa magae di botlhokwa ditlou di tsweletse ka go bolawa ke lenyora mo kgaolong ya Tšhobe fa setlhopha sa setšhaba sa The Zebras se letse se latlhegetswe kgatlhanong le sa